Sup, boys? Tak dnes to si jedu. Čau Kuba, nazdar. Čau Kuba, čau Subi, čau RP, čau Jixem, čau Radiator, čau Fligo, čau Beno, čau Vegasko, nazdar, jak sa máme. Jak to dneska ide, boys? Jak to dneska ide? Dobroš, to by sme mali. A ja som vyhral. Čo si vyhral, Beno? Čo si vyhral, Beno? Že si sa zapojil do súťaže, to si vyhral. No, v tom prípade áno, vyhral si zapojenie sa do súťaže. Zjavne. Čau, Mati, nazdar, dobré ránečko. Ja som ticho, lebo sa budem zase len sťažovať. Sťažuj sa, Radiator, sťažuj sa. I don't give a fuck. Ja sa tiež budem sťažovať, čo si myslíš. O 6:00 som hore, neviem sa poriadne vyspať. Daj si melatonín. Daj si melatonín, Begasko, a hádam, budeš spať lepšie. Ja som teraz spal dobre pár nocí a to posledná noc zase stala za vylíš prdel, ale môžem to riešiť a ja si môžem dať melatonín. Nič mi v tom nebráni. Takže tak mám skoro po výrozce. Ja som mal tiež dačo, Kuba, ale podľa mňa to skôr bolo spojené s tým, že som bol na operácii a že mi zobrali jeden vnútorný orgán. A ani nie, že by som mal výrozu, lebo som sa necítil na výrozu, pravdu povediac. Každopádne, priatelia, pre tých, čo si ešte neprečítali title dnešného streamu a nenasledovali príklad túto ostatných divákov, určite, mám pre vás jeden kľúč na Thaumaturge. Nebudeme bližšie špecifikovať, ako som k nemu prišiel. Či som ho vyžobral, alebo som ho vyslovene kúpil. Aby som vám ho tu mohol rozdať. Ale mám pre vás jeden kľúč. Takže hej, zapojte sa do súťaže. Na konci streamu to vyhodnotím a niekomu ten kľúčik odovzdám. Čo vy na to? Slunko mi jebe do oka. Pomedzi žalúzie, krče v nohe. Kolby ma bolia, Lubo je horší jak predpubertálne decko. Čím je horší, povedz, to ma zaujíma úplne najviacej. Čučo a vyťahol šrajtofel. Možno áno, možno nie, vieš čo. Možno čakám, že sa mi to vráti, alebo čo. Ten bol dobrý. Nekúpil. Too much you do in the blood. Too much you do in the blood, chápem. A cudzo, a už ani nepýta, čo ideme hrať. To je dáka nová éra. Je to nová éra, som si povedal, Bubu. Robím zmeny, vieš čo. Robím zmeny na streame, pretože to je jediné, čo mám pod kontrolou ako tak. Takže robím zmeny na streame a rozhodol som sa, že viacej to chytím do vlastných oťaží, viacej sa budem spoliehať na seba a tak to bude dobré. Verím tomu. Počkaj ešte raz. Slabo si sa zasmial, ako hej no. Mal som sa smiať viacej. Čau Apokalyptik, nazdar. Ideš kupovať z Brusu nového Stalker Legends of the Zone Trilogy. Nestojí veľa na novú hru, ja viem. Spolu za to pýtajú 40 ečiek za 3 gamesky. Ale nie, nejdem. Akurát včera som písal s vývojármi Stalkera, že nemajú pre mňa momentálne kľúč na Stalker 2. Takže nebude zo mňa beta tester Stalkera 2. Ale že dávajú si ma na listík, že keď ma budú potrebovať, tak mi dajú vedieť. Čo je fajn, že sa mi ozvali. Sice je to 2 mesiace po tom, čo som im písal, ale aspoň sa mi ozvali, čo je od nich celkom nice. To berem každopádne. No bez slnka hladný, smedný, nevyspatý, nevyhonený. Tak s tým niečo správne. S tým niečo správ normálne. Si už na pracovisku, Beno? Hej, tak masturbácia na pracovisku. Musí byť. Musíš to tam pokrstiť predsa. Komentuje každú kokotinu v TV, nezatvára dvere, aj keď mu to vyprávam niekoľkokrát denne, už rok. Alebo len tak z ničoho nič zreve, ale. A keď sa opýtaš, čo sa deje, stalo, tak je nič. A on ani nič nehovoril a tak, no, schizofrenik, katolík, pokrytec, aj takto.
Tak to je. To ja tiež som nič nehovoril často. Chihuahua mode activated. Takže radiátor alebo čo? Chihuahua mode. Anyway, môžeme sa asi ísť hrať, že? Môžeme sa asi ísť hrať, vy si budete klejmovať kľúčiky na hru priebežne, ja to potom vypnem nejakých tých 11, 20 alebo tak. Strašne by som ale potreboval, aby sa tu popolvár objavil, aby som na neho hodil jednu super nepríjemnú úlohu. A je tu popolvár, si predstav. Ja som len toľko chcel popolvár povedať, že keby mi niekto zhrňal tie mená, čo sa prihlasujú do giveaway a potom ich poslal naraz do PM-ky, buď na Discorde alebo na Twitchi, tak by to bolo strašne super. Ale chápem, ak by sa ti nechcelo a spravím si to sám, ale bude mi to trvať. No pár minút mi to bude trvať, hej, takže o toľko sa oddiali ten giveaway potom. Ale to je fuk, ja len toľko k tomu. Čo je treba. Viem, že si zamestnaný človek a nedúfal by som si nič také ti prikazovať alebo niečo, len keby si náhodou mal čas. Ale prišiel som asi 10 sekúnd dozadu, čiže neviem, o čom hovoríš. Je giveaway, zase o vernostné body vyhlásim súťaž na konci streamu. Môžeme si dať aj výkričník giveaway, akože kľudne, prečo nie. Výkričník giveaway, keď už som ráno robil ten command, tak by sme ho mohli aj použiť. Tak ja to tam aj pripnem rovno. Pripneme ho odepnúť po barskedy. Odepnúť po, dajme tomu, že po 3 hodinách. Nie 3 hodinách, som 3 sekundách. Ok, ručné odepnutie. Ja neviem, jak sa to robí ani poradne. Dobre, čiže takto. Na konci streamu to budem vyhlasovať za vernostné body, si môžete tie tikety do giveaway zakúpiť a ja si potrebujem potom dať dokopy tie mená, aby som to mohol do toho giveaway dať a keby mi to Poppy spravil náhodou. Keby mi to Poppy náhodou spravil, to by bolo strašne cool, že by mi poslal iba zoznam mien, ale chápem, ak nebudem mať čas na to Poppy a hovorím, spravím si to sám. Ale viem, koľko mi to trvalo, keď som to robil pre knižku, viem, že mi to bude chvíľku trvať za to takých 5 až 10 minút, kým to dám celé dokopy. Ale zase na druhej strane budem vedieť, že je to poriadne, pretože božský komplex sa určite ozve aj v tomto prípade. Božský komplex si nevyberá, že či je to práca alebo stream, keď musí niekomu niečo zveriť s istou zodpovednosťou. Je to export do Excel. Dobre, nejaké iné joky, kámo? Nejaké iné joky sa ešte tuto, nejdeš pýtať? Gimme, no, hej. No. To by bolo príliš jednoduché. Ani PDF-ko, kámo. Môžeš si to skopírovať po jednom mene a vypísať si to do Excelu. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Alebo môžeš zobrať všetky naraz a potom dáš tie remove and replace alebo find and replace teda a dáš medzeru namiesto ničoho a dáš badge namiesto ničoho a tak ďalej, vieš, no. Ja na to prídem, no. Verím ti, Poppy. Keď na to neprídeš ty, tak na to prídem ja, hej. Anyway. Mám pre vás kľúč na Thaumaturge, čo máte vy pre mňa, chat. Robím si srandu, ja som rád, že sa budete... Ja budem úplne rád, úplne mi to bude stačiť, keď sa budete dneska dívať na stream. Nechce mi nič iné. Ja dúfam, že sa mi tá hra ešte dneska spustí, lebo fakt, jak dlho sa mi púšťajú hry v poslednej dobe, ale to iba Last Epoch a Thaumaturge sa mi spúšťajú, ale že neskutočne dlho. Za každou srandou je kus pravdy. Dobre, Apokalyptik, môžeš tu prestať dropovať na nás jeho trúf bomby? Hneď takto po ránu. No čo, to chytí to obiesko, alebo jak? To chytí to obiesko? No však za to. Potom sa môžeš prihlásiť na majstrovstvá sveta v Exceli, ako true, no. Popolvár, vidíš to? Ťa nominujeme. Inak prečo tu nie je upír, ale je tu tento bezzubec, či jak sa volá, tento frajer? To by ma celkom zaujímalo. V všetkých promoletákoch je tento a nie upír. A pritom upír je 100 000 krát viacej cool.
Máš to na SSD? Nemám to na SSD. Vieš, aký som drebík, že si všetko furt inštalujem na klasický hard disk a že to nedávam na SSDčko, kým to nie je Poečko, alebo Tarkov, alebo Vovko, alebo niečo z tohto súdka. Ako náhle je to offline hra, tak si ju nedávam na SSD. Zuby má. Skôr bez ďasnec, alebo bez okec, ako bez okec, hej no. Je to taký demogorgon v podstate. Alebo Last Deepok mám tiež na harddisku. Napriek tomu, že ho hrám online. Tak to sa potom divíš, že to loaduje 5 minút. No dobre, ale tak to nebývalo. Ešte donedávno to nebývalo. Inak aj tie loadingy sú celkom svížné, treba povedať, na to, že to ide z harddisku. Celá tá hra je taká svížná. Prečo to nemáš na Mac páskach, ty retro lover? Je toto nejaký útok na moju osobu? Perception Weekend. No ja potrebujem s Raspím pokecať, jasné, už mi je to jasné. Ináč kategóriu všetko mám správne, že chat? Nemusím kontrolovať, alebo čo? Je to všetko, jak to má byť. Ja som si tu zredukoval miesto trošku, nevadí. Dobre, Raspíš, kde si? Tu si Raspíš. Máme reč. Yes, sir. Please let me in. It's urgent. You can't just turn up like this. What will I tell sir and madam? Fear not, I'm here for Rasputin. I can sense he's in the drawing room. Hej, je tam boomer, takže good. Apokalyptik zapojil si sa do súťaže, len tak mimochodom. O free shit. Kde sa rozdá, tam treba brať, nie? Intriguing. Chomik jaký kua fajné sa zapojil do súťaže. Ty vole, furt pri týchto giveaways narážam na ľudí, ktorí tu majú vernostné body. Som v živote o nich nepočul. V živote proste lurkery všetkých krajín, spojte sa. Nemám záujem túto hru, ale ďakujem. Tak ale ja rešpektujem, že aj napriek tomu, že nemáš záujem o túto hru, tak tu s nami tráviš čas na streame. A za to ťa uznávam. Pretože vieš o tom, že dobrý pokec sa dá mať aj pri hre, ktorá ťa osobne nezaujíma. To je nice. Mám zase 6 levelov, ty kokos. 6 bodov, ktoré si môžem zadeliť a nemám do čoho. Ja mám príliš veľa levelov, boha. Potrebujem viacej bodov, do ktorých môžem nabúchať. Čo sa smeješ, chomík? Čo sa smeješ? Tak to proste je. Ale vítaj u nás na streame každopádne. Rád ťa tu vidím. Keď mám z rána čas, tak ľudne. No však toto apokalyptik, však toto. Čau Gruna, dobré ránečko. Gruna, chceš túto videohru? Zapoj sa do giveaway. In the flesh. Allow me to introduce you. Je tam pripojená tá správa na vrchu chatu, že? Vidíte ju. And my dear friend Viktor Šulský. Your father had a beautiful funeral. Thank you. My dear, we finished for today. Now I'll find out what brings Viktor to us. Gruna, takisto ako pri knižke sa zapojíš aj v tomto prípade. Cez vernostné body. What brings you here? But you were the one who found. Very funny. Lurking séria byla prerušená. To nevadí, chomik. My máme radi friendov aj čo píšu do chatu, nielen tých, čo nepíšu do chatu. You look like you've made yourself at home. Are you going to be staying? Co tam dělá Rasputin? Rasputin je dôležitá postava v tejto No, hre. I'm afraid not. On mi robí psychiatra. But I've experienced another vision. Though not fully terrifying, it is Charlie. troubling. Ali, požiadaj si o hru. me about it. 5000 vernostných bodov. Later, Let's go. brings you to me. Je tam i dva Putin. Dva Putin tam nie je, iba Rasputin je tam. Have you known them long? No, but Aniela and Lucian are my two good souls. They took me, an impoverished preacher, in under their roof. And I'll never forget that. Are you helping? Psychiatra, kedy ťa ojede ako cisárovno, tak to sa uvidí But enough of v that. hypnóze.
Po každej hypnoze Tell ma me boli what you prdel, know. nevieš o tom Rasputi niečo? No inak sa ti darí jak pane, cudzo, inak sa mi darí fajn. Bol som na operácii, Kuba, už som viac menej vystrábený, dajme tomu, že viac menej, hej. Už som naspäť v jednom kole, už som si zrušil penku, už zase fungujem. Takže hej. S čím, Tio? Vybrali mi žlčník. Zajtra to budú 2 týždne, čo ma operovali. Díky, mám to tam, v pohode. Urobíme vyhlásenie potom na konci streamu, hej, dneska. Why was she looking at me so oddly? What did you tell her about me? She's never seen a Thaumaturge before. I only mentioned to her how we met. Can I help you at all? Dobre, poďme na tú hypnózu. A nie, že ma zase bude bolieť prdel Rasputin, hej? Dávaj si dobrý pozor na to, aby ma zase Actually, prdel. I don't feel great. Let's see what you brought with you this time. Čau, Crossdreet. Close your eyes. Kolik si za nej dostal? Focus Nič on my použil. words. Ale možno niečo dostanem z poisty. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. A mínus žlčník v Last Epochu je už level 85. Teraz už naozaj. He's remarkable. Akorát, že mi začali trošku chcípačky. I can't tame him. Hej, jedno, Kuba, nerieš. He's afraid of you. Calm your heartbeat. It will scare him off. Calm yourself. No počkaj, to bolo celé? To bolo celé? Takto easy ho skrotil? Co nesmieš ísť, teď smažené? Včera som jedol zemiakové placky na masti robené na panvici a úplne v pohode, takže so slaninou, takže už asi môžem všetko viac menej. Yes, it feels... Momentálne 16 zmien a listokrát je posledný prihlásený. OK, ja si to skontrolujem potom, dobre? 1905. Ja si len urobím double check, aby sme si boli istí, že máme všetkých a v pohode. Dík Popolovár, vážim si to. Veľká pomoc. I won't bother you. Hej, rýžový nákyb už môžeš? Môžem, ale nechcem. Nadarzynski door is always open to you. Nadarzynski door is always open for you. Super, to každý miluje, keď k nemu iní ľudia pozývajú návštevy, že? Dobre. Idem sa zadeľovať body. Kost 2. Ja by som sem rád dal bod. Čo je toto? Bloody Rejuvenation. Restores 4 of your health points. For every enemy in the suffering state, each subsequent action that restores health points. Kámo, to by bolo dobré, keby tam nebol ten dovetok. Že to proste dáva menšie healy vždycky. Potom následne. Ale čiste teoreticky to dám. Ja tak mám bodov jak nasratých. Accidental damage. Gives a 50% chance of additional lowering the target's focus by 2. Jako... To by bolo fajn. Ale nemám žiadny poriadny... Reduces focus, distraction. Ako hej, ale nemám žiadny poriadny... Počkaj, ale tento skill som už mal predsa. Ukáž mi. Tuto... Distraction... By ma zaujímalo... Diversion a distraction, hej. By ma zaujímalo... že o koľko pomalší útok je distraction ako diversion. Podľa toho, ak by to bol nie moc pomalý útok, tak by to bolo celkom cool. A on to zrejme bude super pomalý útok.
Zemiakové placky mám najradšej, keď na čerstvé rozotrieš brinzu. Ja som mal biely jogurt, hej. No, v tomto jednom som urobil trošku ústupok, ale pýtam sa, že čo máme na obedávanie, že zemiakové placky so slaninou. Chvíľku som ticho. V trúbe robené? Nie. Hovorím. OK. Tak, ja dúfam, že nezomriem po tom, čo ich zjem. Ale nie, úplne v pohode. Ja som to tušil, že tá dieta dlho nevydrží a že za chvíľku už budem jesť úplne hocičo. Perfume bottle. A bottle of expensive French perfume gifted to Rasputin by Nadar Zhinskis, most likely as a suggestion that he might try to conceal his intense odor for the benefit of everyone. The gift was accepted, set aside, and never used. Dali mu parfém, pretože smrdí jak riť. On ho prijal, poďakoval, odložil, nikdy nepoužil. On totiž to rád smrdí ako riť. A decorative fan made of marabou feathers. Aniela's quivering words still wafted over the fan, uttered either to her husband or herself, complaining about her failing health and psyche. The small gust of air didn't bring any relief. Aj sa ti podarilo zhodiť asi 2 kilá, ale vieš, čo to pôjde hneď naspäť, bubu. To pôjde hneď naspäť. Medications. Whereas medications and tinctures in decorative bottles. Specifics prescribed by doctors and quacks. Quack, quack, quack. Alvasino, vítaj. Zdar, Alvasino, jak sa máme. Inak čo urobíme si malú anketu, len takú okometrickú dočetovú anketu. Koľko je tu divákov, ktorí sa dívajú z mobilu? Iba tí napíšte jednotky do chatu. Iba tí, čo sa dívajú z mobilu. Jednotku do chatu poprosím. Tak, aby som zhruba tušil, aké je vás percento. A my si ideme ďalej po našich questoch. Medzi časom 1. Fligo sa díva z mobilu, hej. 1. Ja som to tušil, že aj Alvasino, okej. Ale dobré je, že vidie tie správy pripnuté aj pre tých, čo sú na mobiloch. To mi fakt robí radosť. Inak Laco poriadne zaostál za mnou v tej hre a včera ma tak predbehol, pretože si dal asi 8-hodinový stream z tejto gamesy. Totálne ma prešprintoval. A to bol dobré 3 hodiny gameplayu za mnou. Možno aj 4. A kam to vlastne chcem ísť? Saffron? Sem som chcel ísť. Maybe. Čau, Paul, dobré ránečko. Takže 2 mobilových divákov mám, hej? OK. Som myslel, že viacej. A tak dneska ešte nie ste poriadne pozbieraní, že ešte je málo hodín 8:30. To sa ešte pozbiera. Hneď ako objednáš KFC. KFCčka asi zatiaľ skôr nie. KFCčko by som bral ako takého last bossa svojej diety, vieš. S KFCčkom to nechcem určite pokúšať nejak extra skoro. Skôr by som povedal, že skôr si dám McDosh ako KFCčko. Pretože vieš čo, v KFCčku by som si dal vyprážané kúre a tie vyprážané cornflakey to musí sať olej, kámo, jak svinia. To je asi to najhoršie, čo si môžem dať. Glasses with a bent frame and broken lens. Before his last breath left him, father's gaze wandered, searching for the source of his end. He did not close his eyes. He passed away with his eyes wide open, hurling thunderbolts from his eyes towards his nemesis. Anger clung to the crooked frame. Not grief, sadness, nor fear. Also natural in the moment of danger. Anger at the fact that death came too soon. It announced itself but did not ask about any unfinished business. Okay. Takže niekto 100% nezabil, ale mi z tohto vychádza. Ja som taký na mobilu, akorát som byl v obchode. Takto, okay, ale fair enough. A worn out leather shoe, dirty from dust. The owner of the shoe was
haughty soul, who feared nothing, for whom death was an intruder destroying the order of the universe. He had his feet firmly on the ground, and even when death stared him in the eye, he did not give in to the instinct to flee. Yes, this shoe belonged to my father. To znamená, že možno aj mohol utekať, ale bol strašne nebojacný a neutekal pred smrťou. Cool. Takže papa bol tvrďas zjavne, ak tomu rozumiem správne. Čau romantik. Dobré ráno. Stream poslouchám ako podcast na PC, ale do chatu píšu přes mobil, nechci sa v práci prihlašovať. To je rozumné, romantik, to je rozumné. Prihlás sa do súťaže. Prihlás sa do súťaže o túto videohru, budeme dneska vyhodnocovať potom, ako sa dohráme. Damaged pillar, a large pillar broken in half. A wild fury radiated from here, nestled in the body. This blow to the pillar collapsed the entire building, a punch born of a powerful fist, carrying colossal amounts of strength. Chaos. Only chaos can be felt here, devoid of any composed thoughts, intention. What breaks through to the surface of this disorder is destruction, as if designed in the guts of what wrote it. Ok, dobre, takže niekto pribil pesťou takú do piliera, že sa zrútila celá budova na papu. This place carries the memory of my father. What is left of him here comes, he completes his image as a tenacious man with a hard heart. Interestingly, he expected death, although it came sooner than he expected, which clearly upset him. And the death that came from him was a strong, uncompromising fury. Am I a magician or what? Dobre. Čiže dokonca ešte aj čakal, že ho niekto zabije. Upír, podáme reč. Pokecáme o tom. Čau. Josefek, čau, čau. Máme tu giveaway o kľúčik na túto videohru. Zapojte sa, chlapci. Odo mňa pre vás. It seems as if he had been expecting it, just not at that moment. He was practically annoyed about it. There was something he had wanted to finish. And this building, it couldn't have just fallen down like that right as he was going by. Maybe he was on his way to a tryst with Svetlana. Hey, Suski! What? Au, piči. Jakú dostal? Tak s tým nerátal, chlapec. Kokos, kto ma to tu prepadol? To bude tajná polícia určite. No jasné, ja to poznám, tieto praktiky. Teraz ho budú trošku waterboardovať. Budú šťať cestu, ono. Cez ten saťor. Nie? Nie, nebudú. Wakey, wakey. What? What's... Well, come on, Sleeping Beauty. I haven't got all day. Now, let me get a good look at you. You look rough, fancy boy. This isn't what I was expecting. What did he expect? Well, what did you expect? That after years of hanging out in Parisian salons, you'd come back handsome and spruced up. How do you know about Paris? Nothing stays secret from a Niedzic, right? Shit. Just read out my birth certificate, why don't you? Abauricy Niedzic. Long time no see, Šurský. Budeš musieť začať víc streamovať přes víkend, abych si nahrával nejaké body. No, skúsim s tým niečo urobiť, romantik. Niečo s tým skúsime vymyslieť, ale vieš, jak to je. Bohužiaľ, v tomto ohľade stream je absolútne na poslednom mieste priorít. Víkendové streamy, vieš, jak. To len keď sa hviezdy stretnú v tej správnej, v tom správnom zoskupení, len vtedy sú víkendové streamy. What kind of a sick idea is this? Kidnapping me? It's a joke! You don't find it funny? No. What does it feel like to have your life depend on
Me. No poviem upírovi a naklepe vás, jak rezujem všetkých. Not the best. Listen, I understand you hold some resentment within yourself over what happened, but I can't change the past. Well, yes. But shit! You told me to wait for help and instead the boys in blue showed up and you washed your hands of it and left my pop to rot in prison. At least admit that you acted like a dick. Confess alebo say it's not like that. Neviem, absolútne netuším, čo sa stalo, o čom tu je reč, tak neviem, k čomu sa mám doprčíc priznávať. Poviem, say it's not like that. It's not like that. I didn't mean to hang you out to dry. I was going to get help, but... What? Didn't they have ink in France? The time for explanations was 15 years ago. The apple doesn't fall far from the tree. You're just like your father. Kámo, netuším, o čom je tu reč. My father's karma came back to bite him. A horrible death in return for the kind of man he was. I'm sure you heard. Well, admittedly, nothing's but a spring in my step in a long while, like hearing that Shulsky met his Andes sludge on the sidewalk. They say the devil doesn't take the wicked, but for your old man, he made an exception. Now that he's dead, let's put the past behind us. There'd be no reason to talk if you hadn't pinched Papa's gut back then. Victor, it kills me that we pulled the trigger together. Together. You did? Where's that rat? What the fuck? Boss, it's the Cossacks again. Come here, coward. Looks like you've got a chance for redemption. OK. O čo tu ide? Fakt by mi niekto mohol povedať, o čo tu ide. Čo za zrada sa tu udiala pre tohto Aubirica, či jak sa volá. Let's show these dickheads you don't mess with the shivs. Čau, Haz. I'll take a look around. Take a look around. Všimli ste si, že už je to mesiac, čo bol posledný Nintendo stream. Dúfam, že od budúceho týždňa už naskočíme znova do štandardu. Čau Haz, čau Chemicalko, nazdar chlapci. You shitheads better have a good excuse, because I was right in the middle of an incredibly important meeting. It was fate that decided. We flipped a coin, and it turns out that today we're practicing our boxing on you. Ale... Kúra! I know you. You're... I can't remember now. Fucked up, but today you'll regret it. Today I've got the Demon Master on my side. Show these cretins, Victor. Chcem to kura. Potrebujem kura vo svojom živote, kámo, to majú koľko veľa života. Ale attack with Bukavač to disable, ok. Attack with Upir to disable. Fair enough, a tohto netreba ani disablovať. Dobre teda. Lucky Charm, toto potrebujeme rozhádzať nejaké veci ešte. Interrupting enemies planned action. Suffering, agony. The skill additionally casts the state on a random enemy casts. Receives damage at the end of every turn, max 4 krát. A o čo je to teda lepšie? O čo je to teda lepšie ako Old Wound? Pretože ja mám pocit, že je to presne to isté. Nevidím medzi tým žiadny rozdiel. Je tam rozdiel samozrejme v tej karte, čo mám v Old Wound hodené. Vampír. Kurampír, to je ten, koho získam. Je Kurampír. Restores...
Ako toto je dobré, no. Toto je dobré, hodíme to sem. To ma bude zároveň aj healovať. A strong attack by som mohol niečo pridať ešte. Maximum possible damage. To je sračka, ale na toto dávať, to bude mať zbytočne obrovský damage. To dáme sem. Dáme sem. A uvidíme, ak si pomôžeme. Tak, dobre, skúsime im aj preraziť trošku, tu ich morálku nemajú je až tak strašne veľa. Dobrož. Počúvaj ma sem. Máme ti Old Wound. Tuto s pánom upírom prerušíme tomuto jeho obranu. Dobre, ďalej. Ideme sem. Agony. Auč, za 7 si sa zbláznil, nie? Ešte mi to dalo aj krvácanie. Počkaj, a toto je kto? To je môj kamoš, toho nebudeme byť. Nášho vlastného kamoša. No. Dobre, tu máš tiež jeden All Wound. Kámo, ale to dáva damage, jak prasa ináč. No cap, fr. To dáva celkom masakrálny damage. Počkaj, ja som mal zaútočiť na teba. Neviem ho vypnúť náhodou. Vypnúť ho nebudem ešte vedieť zatiaľ. Že toto enemy is not in the breakdown state. Chápem, tak on ešte nie je v breakdowne. Čaute. Prečo tento nemá suffering, keď som nám hodil suffering? Cast state of suffering, okej. Dobre, to je v pohode, môže byť takto. A teraz už má suffering, no dobre, to sa nespravil super. Zahral by som si vampír hru, najlepšie pokračovanie vampír, ak by bolo. Ty vole, vampír nebola zlá hra, ale ten kombat bol fakt katastrofa v tej gamese. Nech sa na mňa nikto nenahnevá. Počkaj, mňa by zaujímalo, či pán doklepávač niekoho nevie doklepať náhodou. Vedel by tohto doklepnúť. Ja sa bojím, že mi toho kamoša zabijú zatiaľ. Čo keby som ťa vymenil radšej za tohto pánka tuto? Počkaj, čo ty vlastne máš za skilly? Ty máš, že inflict damage gives 50% chance of interrupting an enemy's planned action. Not bad. Slippery bad. Inflicts damage restores 10 of your health points. Has a 50% chance to triple that amount. What? Each subsequent action that restores health will restore less of it. Kámo, máš šancu, že mi dá heal za 30. Toto je taký randomák proste. Proste keď ti tečie do topánok, tak vyťahni velesa a tento na random skúsi vyhrať. Dobre, to je nič moc. Dobre. Tomuto to dá damage už šialene moc. Poďme na to. A ja
Ja sa tuto medzi tým pustím do chlopákov. Tak, tebe jebnem jednu a ty by si mal ísť dole po tomto. Auč. Dúfam, že to prežijem vôbec. No počkaj, dostal som ten heal. Kámo, kde je môj heal? Takýchto vampír hier nie je veľa, aspoň čo poznám. Ktoré teraz myslíš? Myslíš vampír, originálneho vampíra, alebo myslíš toto? 19 HPčiek, jak je to možné vôbec? Restores your focus, nie že by som ho mal nejak extra málo. Čiže zaútoč sem. Kámo, však to nebude dávať damage, teraz som si všimol. Tomu dá jeden damage max. Ja som dostal za 11 krespiču. No super. Tak to je fakt výborné. Dobre, ale toto by ťa malo vypnúť. Prosím. 18 heal, motherfucker. Dobre, now we talking. Mám tu svojho healera asi. Mám tu svojho healera, tak sa zdá. Dobre, teba už nebudem potrebovať, Veles. Budem potrebovať, aby tuto pán upír... Kámo, 1 damage. Si ty normálny? Si ty vôbec normálny upír? Zaútoč radšej na tohto tuto. Ty ja mu nič nerobím, ja som to posral. Ja to ešte nejak zvládnem prehrať túto hru podľa mňa. Tak dobre rozohratú. Lebo kokos, trošku je to zmetočné, nebudem klamať. Dobre. Toto ťa už pošla definitívne k zemi. Lenže to bude dlho trvať. Ja si dávam teda. Prosím, vydrž. No, marha. Čo to vystrájam? Ja ani som ho neposlal k zemi ešte k tomu. God damn. A teraz urobím toto. Mohol som to takto posrať. No 5 HPčiek. Fakt akože... Môžem si gratulovať. Ešte som to neposral úplne definitívne. Zatiaľ, podotýkam. Bu. Dobrá, toto by ťa už malo zabiť potom. Si myslím akože... Toto ťa dá do breakdownu, tak. Bum. Za 2. A ja ti dám... Pohode. Si dead každopádne. Ale skoro som to posral ozaj. Ja som sa potrápil v tomto boji viacej, než bolo potrebné. Teraz buľba dostal nakladačku. You never let me down. This is the best way to start an evening at Niedzic's bar. If we're to have fun, let's do it right. A round for everyone. Tak sa pobijú a potom spolu idú zakhlastať. Sounds like východná Európa. Right? Here. Polish, pure, the mother of all libations. Enjoy it! Who knows what piss you've been drinking abroad? So, are we quits? I helped you out. Now, can we forget all that ancient history? Don't be so sly, Victor. We're not squared up yet. Ja sa pijú víno s panákov. My knuckles are itching. Let's go somewhere and pick a fight. Good riddance.
Well, what do you say, Victor? Tell him before the fight you noticed a salutor. Bring up the past again. Return To je dobrý to the nápad. subject of the past. Fuck the past. We're in the here and now. Let's enjoy the moment. Cheers. You don't want to talk about it? Apokalyptik, I thought that on was why you kidnapped robí me. sprostosti občas, no. I've changed my mind already. You better tell me what you're poking around my bar for. It seems to me there's work for me to do at your bar. No shit. I'll give you a hand. Not like that. Thaumaturgical work. It seems to me there's a salutor here. What the fuck? Who brought a demon into my joint? I'll give him... Although, hang on now. A demon is a good publicity. Hey everybody! From this day forth, the London bar will be known as The Demon's Den! Go and tell everybody that here is the only place you can do shots in the devil's company. Listen, you keep on thinking about how you can develop your business, and I'm going to take a look around and come right back. Go! I'm going to wet my whistle and see how you do your hocus pocus. If you need something, I'm here, and I'll... Kámo, tento týpek otočil o 180 stupňov, najskôr to vyzeralo, že sa nás chystá waterboardovať, zabiť a zrazu proste je to náš najlepší kamoš, ktorý nám chce vo všetkom pomáhať. Schizofrénia mač, bráško, schizofrénia mač. Si môžeš podať ruku s ľubom od radiátora. Ja mám ďalší level, kámo, mám 5 levelov a nemám to do čoho dávať. Anciašeho. Vyvinieme si aj tento skill, prečo nie? Čau hihihi, jak sa máme? Aj Nilus by chcel kľúčik, ale pozrime sa. No dobrá, no. Pohode. Pohode. Inak nedíval som sa už potom včera neskôr na Láca, pretože už bol moc ďaleko a nechcel som si v tej hre nič vyspoiliť. Ale zaujímalo by ma, že čo by povedal na challenging obťažnosť neskôr v tej hre, pretože tá obťažnosť nie je úplne super jednoduchá. Si myslím ja. On na začiatku je to easy, bráško, daj si tam super fucking hardcore obťažnosť. Až na to, že vôbec. Find out more about Aberici. Aberici, Chodorici. Tuto je volačo. Zdravím, pán Timotej Chalamet. Timotej Chalamet. A hole in the wall with a bullet still stuck in it. My first expectation is always to find fear, doubt, and anger behind the bullet. After all, who shoots just like that, treating it as some sort of game? Exactly the kind of person who fired this bullet, lightheartedly, seeing the weapon only as a tool of enjoyment. Trace unknown. Bol to Aberici, tuto miestný, kto to vystrelil, a.k.a. Justin Timberlake. Justin Timberlake. around my humble little hole in the wall. What's the word? 24 mien súťaží, ty si taký poklad, popolvár. Normálne by som ti dal VIP moderátora, keby som mohol, ale neviem, budeš sa asi musieť spokojiť s tým, že ťa pofajčím, keď ťa stretnem. Každý chce veci zadarmo, a pozri sa, čo dostane cudzo? Hovno dostane. Nevadí. Hlavne, že sa dívate, že sa bavíte. To mi je odmenou. To si neprosím. Ešte si budeš vyberať, kámo. Žiadne také, že neprosím si. Ťa drapnem za gate. Aj bože. Ja ten faján odsud teda zoberiem. Raise the subject of the Cossacks. Tell me something more about these Cossacks. They roam around different bars picking fights as soon as they get leave from the Citadel. Sometimes we pummel each other and things continue as usual. Ask about the London bar. Well,
Dostal zadarmo mikinu. Dostal, to mi do konca mojich dní budeš pripomínať tú mikinu. Trebík. Ponúkal som ti odškodné, odmietol si, tvoj problém. Pop wouldn't have been proud of me. Maybe it's a good thing he didn't live to see it. But then I'd have to kill you. Your father was a good man and didn't deserve for that to happen to him. I'm sorry. Čau, Davo. That's true. However, we're alive. We're in the here and now, and that's the most important thing. And what a life it is, eh? Whether with your head in the clouds, or a knife at your throat, once eating ribs at Matzlov's, another buried in one's breasts. Moment, stay a while, linger. But before long, Mám si doklenúť cez vody, klobásko, fajčník. Kľudne, Michal, chod na to. But here I am. Every time I'm reborn like a fucking phoenix from the ashes. What is this bullshit about it? Victor. What I've been through belongs to me. Now I'm the king. Tell me, what else is going on? To byl plán to odmítnout, aby ti to mohol takhle připomínat. Kipo, OK, fair enough. Fair enough, Trebík. Musím ešte čosi tuto odhalkať. Ešte to nie je všetko odhalkané. Ešte tu je čo odhalkovať. Tu je to. Čo je toto? Prečo tu máš desku cez okno? A broken window with planks where the glass used to be. Fragments of human tissue can still be found nearby. Some man flew through this window, leaving behind the memory of his bleeding body. Someone grabbed him by the tails and pushed him without much force or precision, rather spurred by adrenaline. OK, takže niekto sa tu niekoho prehodil cez okno. Takže nebreč, že si nic nedostal zadarmo. Kámo, furt dostávam niečo zadarmo. Furt. Ale vieš, ako s jedlom rastie chuť. I want more! Chcem všetko, kámo, všetko. A o tom nemôžem pokecať, hej? Že tu niekto niekoho vymrdal oknom. Dobre. Dobre teda, keď o tom nemôžem pokecať. Tak idem ďalej hľadať stopy teda. Boha. Aha, tuto pozri sa, no som si nevšimol. Knife. Fucking knife. A sturdy hunting knife. Engraved with the initials AN. Takže to je jeho nožík. Carries the memory of poetry being recited in different situations, whether while picking dirt from under one's nails or mutilating someone's face. The bloodstained blade must be a good source of inspiration. From the wooden inlaid handle protrudes a long, sharp pommel that has tasted blood and stripped people of small body parts more than once. The knife is bloodthirsty beast that demands to be fed. Alright, tak o tomto už budem vedieť pokecať určite, že? Jeb, to samé s platem, když ti přidají. Vieš čo, ako, toto som už hovoril niekoľkokrát, že radšej ako pridávať plat by som bol, keby mi uberali robotu, ale tak to nefunguje v tomto svete, no. Kámo, ani o tom stále nemôžem pokecať. Čo je toto za IS dialogové možnosti? Tam má knife, bloody knife, tam má pichnutý v stole. Nemôžem o tom dať reč. Ešte tu niečo je. Kámo, musím toto už poriadne prehliadnúť. Pole, a wooden pole with traces of knife throwing. Drops of blood seeped deep into the wood, preserving the memory of severed human ear. The hand that threw the knife had a clear target. An ear cut off in a frenzy, with a smile, by a mind deaf to any afterthought. Individual splinters still remember the cold steel of the blade, which was guided by a hard mark by competitiveness. It had no precious, only stupidity fueled by the desire to win. A reckless man.
Reckless man, take me by the hand, lead me to the land that you understand. Dirty rag, ordinary dirty rag, soaked with blood. Kámo, všetko je tu krvavé v tomto bare. The cloth is stained with fresh blood, the ultimate blood, that which flows from a fatal wound. Carelessly put away, it is the last reminder of the recent brawl. With a tragic ending. Okay. London bar. The London bar couldn't belong to anyone else. It perfectly represents Oberasi's nature. The parties here often get out of control and end badly or even tragically for those involved. This place smells of blood, stupidity, and the foolhardiness all soaked in alcohol. Nice. Dobre, upír, čo si o tom myslíš? Myslím, že už mám všetky indície. Prečo si spievaš Ocean Mana? Prečo nie? Extreme opinions, violence. That giant bird must enjoy it, and I'm sure it also stirs up the chaos. Victor, time for penalty drinks. Feathers, a beak, those eyes. Who are you? I can't focus. Don't make me come over there! Do I know someone with mood swings, a tendency for bravado, and a weakness for booze? Že by to bolo jeho a Baraciho vták. Že by to bol. Ukáž sa. Have you nosed around my humble little hole? Akurát mu to zoberie asi trošku cvenk z jeho baru, keď mu zoberiem démona. Have you nosed around my humble little hole in the wall? No fucking way. Človek si vyspevoval nechuť z čias Alertu Vojtechovom. Káva, to je tiež vetná skladba Suby na facku pri Sambo. Nerobíte mi to ľahšie, čet. Každý deň tu niekde niečo napíše, z čoho dostajem porážku a zomriem. Každý boží deň na streame. Vypestoval, nauč sa čítať a nechuť z SD je podľa teba správne. Ha? Z čias Alertu Vojtechovom. to je prosím ťa, čo za skloňovanie zase. Ocean man, take me by the... Pozri sa, on tu má normálne copypastu, Nihilus. Chodí si tu Gagrelovi po tajomky, klame nám do ksichtu, že on nič a potom tu má ešte aj copypasty nachystané. Kúkaj na neho. Tichučko, tam sa hrajkaj. Hej. Došli argumenty, Subík. Ask about the bloody rag. Tak či tak sa musíme popísať o tom všetkom. Whose blood is this? As if I remember everybody who's bled on the floor here. Every day we've got to clean up after somebody. Is that everything, or have you found anything else? Get soaked? No. Find out where the bullet hole came from. Did anybody die from this bullet that got stuck in the post? Bullets fly every which way here. That's the atmosphere. Was someone killed? Probably, but that's not very unusual. Look how helpful I am. Keep going. Ask about the broken window. Who smashed your window? How long it's been? 2 days, I think. This one Russian bigwig was really fucking irritating me, so I politely asked him to leave. What else can I help you with? Tell me. I'm at your service. Get to the point. You like to go wild here, huh? Are you often the one who gets the whole crazy ball rolling? You know I used to have a puppy. This little fluff ball was hanging out under the bar. I have a heart, Victor. I have a big heart. Not like those morons over there. To Cossacks, a game without a corpse is no game at all. For me, knocking out teeth, breaking hands, I'll take it. A stiff spoils the mood a bit. That's my opinion. Ask how often someone dies here. Go back to the puppy. Áno. Povedz mi o tom papím. What happened to the puppy? He was called Romeo. He fell in love. One day he packed his bag and ran off with that bitch. I'm sure he started a family. He's raising his puppies and reminiscing. Yeah.
My brave little guy. But what were we talking about? O tvojom psíkovi sme sa bavili. Where my corpse here lieth down. Something looketh around. What do you call a lot? 3 a month on average, I'd say. Danis, that Cossack with a dick where his head should be, pulled out his revolver one day and wanted to play Russian roulette. Only with his revolver. But fuck it, I'm not handing my head over so easily to a butcher like that. Well then I'll ask you, is he an idiot or what? I have to gather my thoughts. Každý, kto hrá ruskú ruletu, je tak trošku idiot. Trošku alebo viacej. Lelek. What the hell did you say, Victor? You're out of your goddamn mind. The Salutor's name's Lelek. Well, yes, the beak, the feathers, the trill. He loves the smell of death and he enjoys risk and foolishness, which he also fuels. So let's go get Lelek. Yeah, come on. Where about it is, Lelek could be as well. Maybe his flaw is speaking for him. Whoever's with us is with us, and whoever's against us, fuck 'em. Come on. I'll show you places even the philosophers never dreamed of. Takisto aj ukrajinskú ruletu. Ukrajinskú ruletu nepoznám. Ak taká vôbec existuje. Anyway, je to savenuté. Vieme, ako sa volá jeho démon, akurát nie úplne vieme konkrétne, ktorá vlastnosť to poháňa. Akurát v jeho prípade nebude také veľmi ťažké stipnúť. Smell it, Victor. Relish it. A bouquet of sweat, shit and puke. And piss, thanks. But it's Warsaw's piss and puke, interwoven with the aroma of steadfastness and heroism. Come on, you'll see the true face of Abba. Ukáž mi. Elysium. No to som zvedavý, čo sa tu do Elysiu dozviem. No boha. Tuto je. After downing the last glass, I saw a thick fog gather at my table, and from it emerged a beautiful woman, clothed only in chains made of pearls and precious stones. I woke up almost instantly, I think, cradling a beautiful, almost naked broom in my arms. Ukáž mi. Kde cecky? Kde cecky? Žiadne cecky? Ok, dobre, nevadí. To je jak tá víla z Petra Pana, ty vole. Akurát bola z nejakého dôvodu v mojom pohári. Notebook. Inside it states that it's the property of Abarici Constantius Niedzic. This notebook is a vessel into which inspiration is poured, kept close to the heart, serving as its expression. The nib has pierced the paper in some places, so much excitation was in the poet's hand. A record of the pure passion that fills the owner. The pages of the notebook are inscribed from top to bottom. Some have been torn out, while others bear the marks of many erasures. Words, including extremely flowery metaphors, revealing the poet's sensitive soul. Abarici, no. Super cool mi Matý si claimol Steam kľúčik. Fair enough. Vítaj u nás, Matý, zase po nejakej dobe. Nepoznáš? Budeš trtkať 5 žien, z toho jedna bude nakazená a ty samozrejme nevieš, ktorá to je. Jasne, že neexistuje a je to len vtip, čo som niekde začul. A hlavne potom všetkým musíš povedať, ty kurva, ty si ma nakazila. By si náhodou nemysleli, že si to bol ty. A dried blood stain in the wood that forms a pattern. What initially appears to be just a blood stain is in fact a poem. One only has to peer deeper into what remains of it for one's attention to be drawn to the individual smudged words from which
It is no longer possible to extract any meaning. Well, behind the mask of barbarism, the mask of ruthless gangster conceals a truly sensitive soul. Torn between conflicting feelings, he balances on a thin line between beauty and ugliness, tenderness and violence. Confronting him with his inner chaos might reveal his flaw. Dobre, takže musíme pokecať s ním, aby sme sa dozvedeli, čo je jeho flaw. A myslím, že k tomu už máme všetky indície. To my world. Meaning what? That they've got a guy tied up in the back here too, and they're about to threaten to drown him in the Vistula? Makroško, I see the positive mood of the neighborhood has infected you. Wonderful. But you guessed wrong, friend. Here, well, magic happens here. Thought is transformed into word to penetrate the material and infuse the universe with tenderness. All right, let's drink, shall we? A double barrel each, please. People come here to tickle their palates with exquisite libations. Let's do a milk of 83. Ho zaksichtilo, ty kokos. Čo za patok? After years of begging and eating scraps off aristocratic tables, I'm not messing around. You come here to get some fresh air away from the underworld? I come here so I don't forget who I am. A poet. Raise the subject of Lelek. Start talking about poetry. Pekne začneme, pekne z kraja začneme. Add to that a despicable past, and you've got all the ingredients for a poet. Now, why are we sitting here instead of at your bar? My lads, bless them, set me up a poetry reading once, but they're simple folk. They don't understand this poesy. They laughed when they should have cried. Cried when their hearts should have flooded with anger. I don't hold it against them. My bar trades on its reputation as a dive. That's how you make the most money. You acquire the knowledge or context required to give a response. No jasné, ale ja chcem vedieť ešte ďalšie veci. So what's actually been going on with you over the last 15 years? My father ended up behind bars, and as for me, the streets took me in, taught me life. I roamed around, got odd jobs, and when I was hard up, I went begging. I've got a tough skin on me, Victor, but the embers of poetry still smolder in my heart. Well, in time, I gained a new family, my shivs. Tvoji šivsovia to sú štangastie o krčmi, no. Kde zomierajú traja ľudia mesačne v jeho zasratej krčve. Have a word about the past. We were supposed to go to high school together, maybe to university after that. Everything would have gone. Včera som pozeral Karate Kapustu, čet. Som mal chud na animáči, tak som si pozeral Karate Kapustu 3. One way or the other, Pop's debts would have landed me on the streets. If I hadn't told you about it, you wouldn't have hit on your brilliant idea. I'll sort him out with my salader, you kept saying. A potom som začal pozerať Karate Kapusta seriál. Úplne dobré. Skoro som sa na to síce nedíval. Robil som totiž to, čo si popri tom. Admit you had no idea. My Uber had only just come to me. I didn't know anything about being a Thaumaturge. Yeah, and I'm sure you wanted to impress your daddy. I trusted my father to help us, but he only told me not to interfere. He swore he'd sort it out. All right, there's no need to waste your damn breath. He's gone, and we're here. Dobrož. Takže asi už nastal čas, aby sme si pokecali o Lelekovi. I think Lelek is attached to you. A demon following me around? Bullshit. There are a lot of indications. Your personality, the things you do, and stuff like that. I'd rather not have anyone sharing my head with me.
Can you do something about it? There's only one way. I have to figure out your flaw, which means pushing you to the edge. But it's not going to be pleasant. Every day I balance on the edge. That doesn't scare me. Go ahead. Question him about the poem written in blood. I found your poem. Did you write it in your own blood or that of one of your victims? Victims? The hell are you talking about? Of course it was mine. I sliced my veins open for art. That's how committed I am. More like desperate. No true poet needs to resort to gimmicks. He just needs ink, and the world will hear him. Shit. One more word, and I'll forget about our friendship. There's nothing to forget. Our friendship is just a figment of your sick imagination. Jak ho zničil, ty kokos. Teraz mu príjebe jedno. Nie. Nie. Fakt nie. Stab me in the heart. It'll hurt less. I warned you it wouldn't be nice. So you did, but, well, it still hurts to hear. Wait, is that all? What about that demon? Nothing. It actually looks as though it latched onto someone else. You are simply out of your mind. Well, of course I am. Not that I'm scared. Nothing frightens me. But some weight has actually lifted from my heart. So what? A nič sme nedosiahli aj tak. Continue our search? Oh, Victor. Ja ho tu krútim, kámo, jak v tomto, v kolovrátku. Come on. A nič sme nedosiahli. We have to find that little brat of yours. Tá stará vzadu, celý čas počúva. Kámo, NPCčko. He may be older, but he's certainly not more mature. The Chamberlain of Chaos, the Minister of Warshaw's Vagary, and the Messenger of Cirrhosis of Deliverer. With every sip of vodka, our passion grows, and the city becomes much more colorful, and it belongs to us. No ja, no a inak by ma celkom zaujímalo, že koľko rokov má asi tak môj Viktor. Koľko rokov by asi tak mohol mať? Oni sa tvária, že nie sú úplne najmladší. Koniec koncov 25 rokov bol mimo Varšavy. 15, nie 25, hej. Timur a jeho družina. Ja, toto sú tí oni. Tí kozáci. Do you see what I see? I see two morons wrestling with a lamppost. How you fellas doing? Who's winning? It's a colossus. Timur a jeho kapusta. Arrogant piece of... I swear it called us sons of bitches. Narážeš na karate kapustu? That would piss anyone off. Karate kapusta je môj interný názov pre Kung Fu Pandu, pre tých, ktorí nevedia. Salutor's presence. The Salutor's presence is so strong here, it wouldn't take much to lose one's head. Some people stop distinguishing reality from imagination and see danger even in inanimate objects. You're an inanimate object! Lanterns seem to be extremely dangerous enemies. You're an inanimate object. Take the lamppost side. No, vyprovokujem ho. I've got to admit, the lamppost is right. That what? That you're a pair of sons of bitches. That's what. You're taking the enemy's side? Suit yourself. Kdyby si radšej pustil Cobra Kai, to som ešte nevidel, no. Ale nemám na to moc chuť. Možno oveľa prichádzam. Kámo, tak z klasickej junáckej pasťovačky sa zase stane prestrelka, hej, mi chceš povedať. Pojebem sa. No, dobre. Takže... Jak asi tak začneme? Mohli by sme mu zlomiť morálku, hej? To by nebol až taký problém. Tuto tomuto Číňanovi zlomíme morálku najskôr. Tak, let's go. A potom mu nahádžeme na kredenc úplne brutálnym spôsobom.
Bu, malá píčo. Tak, a teraz... Kámo... On nie je zlomený uší. Prečo akože? Dobre. Tak dáme tebe distraction. A teba doklepneme, hej? Hele, ako není to Breaking Bad level Seroš, ale neurazí to imo. Delay or interrupt the action of 50... Čo? Si sa posral, nie? To neexistuje, že si dal 50 krát. Dobre. A Mista Vampír by ho mohol doklepnúť. Paf. 12. A upír, let's go, ukáž. Začne toho loket. 9, 10, ok, dobré, je dead. Boom. Videl si, čo urobila tá pištol v jeho ruke? Dobre. Zlomíme ti morálečku, bráško. Zlomíme ti Miles Morales. Tak, a teraz si ukážem, že kto je tu šéf. Dobre je, že nemá tak strašne veľa. To nie je morálka, to je fokus. Neviem, prečo to stále volá morálka, ale je to fokus. No, tak. You is dead, bráško. Boom. Prehral si proti lampe a prehral si aj proti mne. Tam máš. Sráč. Well now, this is a productive night. Complete the fight with full health points. Kámo, ani hit som nedostal. Ono, Aberiči to potankoval tak trošku. Maybe the Ataman ended up at the Lockstock. Where? The Lock, Stock, and Barrel. This Ruski bar up the stairs here. Compensate. No hydran, tomu ver. The night's still young. There's excitement ahead. I never asked for this. Let's follow. Ale. Ivan, ďakujem za follow. Ivan, neviem, či to dneska stihneš. Nazbierať tých 5000 vernostných bodov. Ale máme tu súťaž o túto videohru, ktorú vyhodnotím na konci streamu, ale 5000... Jedine, že by moc urobili nejakú stávkovačku, ináč to veľmi nevidím. Ale za ten follow ti každopádne ďakujem. To je bars pekné od teba. Si sa rozhodol pridať sa do našej družiny. Jo. Ale nemusíš zúfať, tých súťaží tu bude viacej aj v budúcnosti. Ja o tom stále hovorím a actually to vyzerá tak, že naozaj tie súťaže aj robím. Normálne, že si neseriem do huby, že chat. Normálne, že si neseriem. Broken bottle. The broken bottle with the blood splattered nearby. The hand that used the bottle as a weapon was driven by deliberate malice and the desire to have fun. There is no aggression here or desire to cause harm, just unadulterated stupidity. One hair, another fresh blood covers them. The bottle hit someone's head. First, it was emptied in the blink of an eye, and as soon as the opportunity arose, it was smashed on someone as an excessive joke. Dobre, vyzerá to tak, že mám dokončenú celú story, ale nie som si 100% istý, či nám to pomôže odhaliť jeho flaw. Ale ak áno, tak nám nič nebráni zabojovať o kura. Ten výpek zo včera ma riadne vypiekol. Si sa posral. Kokos, to je jaký Frankenstein, hento. Má dobrú postavu, ty. Ženy po takej šalejú. If you count them all, you'll know the extent of my gratitude. Well, Pozri sa na neho. I'm fond of you. Tie ramená. I'm just doing my job. You see? That's respect. Dobre, polednúka. Vidíme, čo sa bude diať ďalej. This is what they call a private party?
Tam je kura. What is this, a wake? Good thing we showed up. Double barrel for me. Actually, make that two. Dobre, Paul, dobre. Si dal. Kámo, nemal si hovno ešte aj na scéne. No tak Dennis. Lost letter, the crumpled letter addressed to Dennis. And the sender has informed him that she's through with him. The page knows the kaleidoscope of emotions flooded Danny's heart when he first read the words written here. Embridled anger came first, eventually giving way to bitterness. Finally, suffering took hold, crowning the process of heartbreak. OK, Danis dostal kopačkis. Nepríjemné. Šaška. An ornate Cossack saber that belonged to Pasha. The steel shines and the handle is polished to a mirror sheen. People are not afforded as much love and care as this Shashka, which is cared for so painstakingly. There is something else here. A ritual in honor of the deceased, repeated reverently. It's a kiss laid just above the former owner's engraving after each polishing. To tiež patrí Danisovi. Nakoniec to bude Danisov démon, hento. Tak som musel vhupsnúť do sprchy, no pochopiteľne. Vhupsnúť. Skôr sa tak odplížiť do sprchy, že? Nebo úplne vhupsávanie. Balalajka. Kámo, ste sa posrali s tými textmi už. A worn-out instrument that Cossacks take on their travels. The strings have absorbed the memory of the melodies played on the balalaika, and the heaviness of the fingers plucking the strings reflects the wistfulness of the melody, and two, the impish lightness is an expression of raunchy humor, and so it goes around and around. The soundboard is filled with the longing and the sad thoughts. They pour out and wander across the strings, regardless of melodies played on them. No matter if the song is cheerful, good to dance to, or sorrowful, the memory stored in the instrument does not lie. Its head sees the world in the shades of black. Alright. Takže depresívna balalajka, chápem. Aby si niečo cestou nevytriasol, pomaly plíživý pohyb vpred, presne tak, o tom hovorím. That's what I'm talking about. Kámo, môže sa to posunúť? Aha, ja sa môžem posunúť ďalej, okej, čo nekričíte? Že cudzo môžeš sa posunúť ďalej. This upgrade permanently increases focus by 1. Kámo, to je celkom sračka. This upgrade permanently increases health points by 2. Aby si sa neposral, kámo, o 2. Keby o 10, tak nepoviem. This upgrade permanently increases health points by 2. Aj toto, hej. Dobre, ja si pošetrím radšej nejaké body na kura, keď teraz budem mať kura. Pistol. A well cared for pistol with an ornate grip. Steel that's cold to the touch burns on the inside with a mixture of hope and fear. Hope that the cold of the metal pressed against one's temple will bring solace. Fear that, though the heart will stop beating, the soul will continue to suffer. The barrel pressed against his own temple, his finger on the trigger, and chaos in his heart. To shoot or not to shoot. Already the pressure on the trigger is increasing. So little is needed for the bullet to pierce the skull. And yet, the finger is withdrawn. The barrel moves away from the temple. OK, takže Danis sa nezastrelil, očividne. Unpredictably, reckless Danis, whose heart is filled with incomprehensive anger, hides his suffering, grief and longing.
longing. Torn by conflicting emotions, he sows chaos and falls into extremes. His behavior stems from his broken heart, which has become his curse. It is he that Lelek has taken a fancy to. It is his flaw that I need to identify. No jasné. Ja som to hovoril, že je to on. Nie tento Abrici. Danis doesn't think about what he's doing, and he doesn't care about the consequences, as if it's all in the name of fun. He couldn't cope with his broken heart, so he started tumbling further and further into the depths of chaos. I think Danis took the breakup with his fiancée really hard. Losing in love is driving him to irrational behavior. Time to figure out his flaw and catch Lelek. I wonder if he'll play Russian roulette. Kámo, ideme hrať ruskú ruletu, neser. Fakt? Normálne videohra, v ktorej sa hrá ruská ruleta, no fucking way. Počkaj, ja si tu ešte pokecám s borcami. Confront Danis, dostaneme sa k tomu. Ale najskôr toto. Look at her all over him. I'd know how to make the most of being so popular. What do you want? Did I hear you talking about Danis? Danis and babes. He talks a lot, makes a big fuss around himself, but when push comes to shove, he leaves them hanging. So them babes must like him. Yeah, nothing for us to do except drink and enjoy one another's company. Ask how long they've known one another. Thick as thieves. Have you known each other long? Since we were kids. We're all from the Don Host Oblast. Under Danis, we've traveled far and wide with the Russians. Danis is your commander? Da, Ataman. You know Danis pretty well, right? Yeah, what about it? I take a professional interest in guys like him. You think I can ask you guys a couple of questions? Let's see what you're after, wizard. Dobre, poďme na to. Talk about Danis songs. Thought that Danis was such a sensitive soul. Pôjdeme pekne od spodku. Like our lot. Lately, he's been singing either about the Grim Reaper and Hellfire or rolling in the hay. You can't keep up with him. He goes too heavy on the tearjerkers for my taste. Any more questions? Ask about Danis' pistol. I've heard Danis likes playing Russian roulette. He's such a bonehead. He never thinks about the trouble he'll get himself into. You'd better watch your head when he's around. Who is Pasha? Our buddy, from the same village as us, out past the Don River. We went through a lot together. Pasha's dead. Leave it at that. What actually happened to him? We all stick close together, but when you're drunk, you get some weird ideas. That damned Shashka of Pasha's was a spoil of war. One time, Danis and Pasha got tanked and started playing Russian roulette for it. So, Danis clearly won. But that little saber of Pasha's doesn't make him feel triumph, more like love and concern. He really looks after it. Hey, wizard! How come you're snooping around like this? Pasha died a foolish death while playing Russian roulette with Danis. Both of them carelessly disregarded the consequences and did not realize the veracity of the bullet. Reality claimed its due and took Pasha, thus breaking Danis' heart, who lost a part of himself. Proste hral ruskú ruletu s najlepším kamošom a ten sa proste zastrelil pri ruskej rulete, lebo samozrejme, že hej. Question them about Danis' fiancé. Danis had a fiancée, but she dumped him. How come? Danis má ťažkú depresiu, No, tak he sa keeps zdá. his feelings to himself. But it hurt him. That's what I think. Maybe she got sick of waiting. She had her pick of men in the village.
Attachment. Dennis cherishes the memory of Pasha, surrounding himself with objects that belong to him. Dennis obviously cared for Pasha. He also must have considered him more than just a friend. Dobre, o koho ide viacej teraz? O snúbenicu, ktorá mu dala kopačky, alebo o Pašu, ktorý sa zastrel, keď hrali ruskú ruletu? Pasha was close to Dennis' heart. All that's left of him now are the memories enchanted within the object that Dennis carefully preserves. The Cossack is tormented over the death of the one who was more than a friend to him. Was it Pasha's death that spawned the flaw in him, or did it only expose it? Ja si myslím, že je to ten Pasha ináč. Ja si myslím, že je to celé o ňom. Confront them with the truth about Dennis. You know what I think? You're not being straight with me. What? I think Pasha and Danis were more than comrades in arms and blood brothers. Takže pichali ešte k tomu, hej? On top of that, I think that's why Danis' fiancée dumped him. People from your village kept giving her crap. The fuck are you talking about? They were blood brothers, that's all. You'd love to find a buddy like that. Someone for better and for worse. Calm down. Takže tu máme starý dobrý homosex. I'd better go take a drag of Warsaw air. If you like breathing through a straight nose, don't try any funny business. Dobre, poďme za Denisom povedať mu, že som prišiel na jeho homosex a chytíme si nového démona. Vďaka tomu. Nazdar, Denis. Čo ty a homosex? Čo Paša? Dobre bolo? Šmiky do prdelky. Come on, don't make me beg. I'll fix up your head for no extra fee. I'm in no hurry to go upstairs. I feel like a game. You up for one? Me? Forget it. I have gorgeous hands. Everyone says so. You're not gonna carve them up with that shank. What? You eavesdropping, magician? No poďme na to. Ask about the letter to his fiancée. Dostal si kopačky, Denis, lebo si šustil so svojím najlepším kamarádom a ona ti na to došla. No, k tomu dojdeme, Rezen. Žiadne strachy, dojdeme k tej ruskej rulete, to je jasné. Hand that over. If you read it, you'll regret it. It's private. Easy now, I just wanted to talk. We don't have anything to talk about. Leave me alone. Nope. Ask Denis what his favorite bar is. Lock, stock and barrel? Or the London bar? Alebo u modrej ústrice. You taking a fucking survey? Are you spying for Nijits? Sheer curiosity. I work for nobody. I'm the one in charge of... Devils, I know. Get out of here. I can't stand the sight of you. Dobre, poďme na to. Ruská ruleta, let's go. No, kurva, som to skipol. Lakťom som tresol do spaceu. Ha! Think you're harder than me? I eat Russian roulette for breakfast. Let's play. Did someone say Russian roulette? Play through ruins. To hádam nie je Rezen. You are, pretty boy. 6 chambers, 1 bullet. Ready to start? Wait, Victor. Let's play with mine. Sa pojeb. Stick with your own revolver, alebo take Abarichis revolver. Kokot, no tak toto je dilema boha. Ako, nechcem byť pusy, ja chcem si zobrať jeho revolver, ale boha, predsa len je dosť dobre možné, že na nás má pivku stále. Čo keď je tam naladovaných 6 nábojov? Dobre, nebudeme pusy, bereme jeho revolver. Čau, Adika, čau. It will be more interesting that way. Dobre, vyzerá to v poriadku. Does this remind you of anything? Kokos, aká provokácia. Gigapasník, tomu ver. Tak ja nie som ten, kde si štíka hlavňou pri hlave, vieš, jak. Mi to pripomína Deer Huntera. Videli si Deer Huntera niekto? And you, Victor. If fate so ordains, we'll speak in hell.
Well, 4 more. 30 minút súťaží, super, dík popolár. Vem si môj gun na túto ruskou ruletu, kol 1911. We're starting round 2. Is that how it was with Pasha? Do you wonder if you're going to wipe the remains of my brain of your face? Shut your trap. A tí ľudia okolo úplne v pohode. Ja vidieť, že je to bežné. No. Gods of chaos, watch over me. 50%. Nič. To znamená, že ďalšia gulka by mala byť tá... That's the end. Hej. We know what's waiting in the cylinder. You brave enough to cross even that final boundary? Enough, gentlemen. We were kidding around. Kámo, to hovoríš ty, čo si pri 50-50 si stlačil spúšť? Pasha ran out of luck and lost his shashka, right? You're lying, Niedjic. You're all lying. You think I'm scared of death? The sight of me makes the Grim Reaper quake in his boots. Well, go ahead. Watch carefully. I pulled the sneaky on him. Nebol tam náboj. Vlastne o nič nešlo. Ale o tom nevedel iba on. Is that lovely song for me? Don't stop. I'm enjoying listening. No, čiže z návštevy Rasputina môžem ísť rovno na návštevu Rasputina, pretože po tomto, čo chytím túto pána vtáka, tak ja si zase budem mierne jebať na hlavu z toho. Skvrzn. Nazdar, dobré ránečko. Počuj, skvrzn, kľudne sa zapojiť do súťaže, takisto ostatní, ktorí ešte nie ste zapojení do súťaže. Aktuálne máme 30 ľudí, to je úprimne viacej, než som čakal, že sa v prvej polovici streamu dokáže zapojiť ľudí, ale hráme o túto kamensku. Na konci si to vyžrebujeme. Jediné, čo potrebujete je 50 vernostných bodov. Dobre, ukáž mi. Tuto je upír tuto zaútočí, dobre. Tuto nemusíme ani nič. Tak fajn. Start the fight. You wanna fight for your right to party. Liberum veto. $50 alebo 5K? 5K predsa, akých 50K. Kokos, aj on mi dáva dole fokus, teraz pozerám. S tým tiež nie je pská. Dobre, toto ťa zlomí definitívne. A... poďme tuto na tohto. Svorli si požiadal kľúč. Svorli, poznáme sa. Dobre, je na čase ti nahádzať na kredenc, bráško. Tuto máš jeden concussion. A tebe budeme ďalej ničiť tvoj fokus. Boom, boom, get wrecked. To by sme mali. Zatiaľ idem bez hitu zase. Lelek ti dáva. Hej, Lelek mi dal minus fokus a teraz som už dostal aj minus HPčka, unlucky. Ale myslím, že teraz to mám celkom dobre poskladané, keď títo superi nie sú zďaleka takí silní ako hen tí gadžovia v parku, čo som sa tam s nimi bil. Ježiš, to som urobil kokotino. Nevadí, chybička sa vloadí. Tak tu máš jeden konkúsion. Mal by si byť prudko vypatý po tomto. Puf, get wrecked. Dobre, druhé kolo. Dáme druhé kolo, Lelek? Jasné, že hej. Jasné, že dáme druhé kolo. Takže... tuto má restores for points every round. To upír vie vyriešiť. Dobre. Toto je bukavač vyriešiť. Dobre. Makes you immune to gaining new negative states. Nevadí. Zlomíme ti to tok.
Bukavač, ty poď prosím ťa. To budem jeden rýchly útok od teba, Bukavač. Nie je to ale úplne ideálne, keď nad tým tak uvažujem. Tak, ale toto ťa už zlomí. Perfektne. A upír od teba budem potrebovať, aby si zaútočil tuto na tohto frajera. Tak. Ty máš zlomený fokus, čo má aj heal, nie? To je dobré, že ma to healuje, keď ich lámem takto. To je nice. Pekný sustain mám vďaka tomu. Ty vole, ja mám suffering na sebe a nie je málo. Nemám málo sufferingu zrovna. Dobre, to je vypínačka pre teba. Tuto pre teba dáme ešte reduce focus. Prásk, prásk, tvoje zuby venku. A hen tú čupku vzadu si ešte počkáme. Auč. Laugh, klasika. Zrušil mi to suffering, nie? Ja mám strašne málo fokusu. Už teraz. Not great. Dobre, urobíme toto. Urobíme toto. Prásk. To mi trošku doplní fokus naspäť, ale ty kokos, ten čurácky vták mi to stále znižuje. Dobre, 11 heal, fajn. Ešte jeden mínus fokus a je dole. Teraz mu viem dať 2. Dobre, urobíme to takto. Ty znič fokus jemu a obidva budú mať zničený fokus tým pádom. A dúfam, že ma nezabijú, ty vole. Dúfam, fakt. Dobre, obidva majú breakdown. A ja mám jeden fokus ešte mi zostal. Takže, počúvaj ma sem, blbeček. Tuto bráškyni dáme za 18 rovno jednu ranu. A túto tomuto frajerovi, dobre, vyhral som. Vyhral som! Prásk, ženská, tam máš, ideš dole na ranu. Prásk, tu máš píchanec. Tak, 35 HPčiek, ale dobre, dobre. Pekne som si to rozložil. You've acquired the flaw recklessness. Fakt? Mám nový flaw. Už nepícha môj jediný flaw. No, môžeme ísť naspäť za Rasputinom. Aký vtáčik pekný. Hej, to je moje kúra. Moje kúra s rukami. Bullets have no effect on me. The end will never come. Páčia sa mi tie zvieratka v hre? To je dobré, no. Let's get to drinking. The night's Mne sa still tiež young. páčia. You don't understand. None of you. Leave me alone. Raz Putin, 2 Putin, 3 Putin. Už dneska niekto robil tento joke. Myslím, že to bol Kuba. Shut it, Sim. Or I'll find a loaded piece and shoot you dead. Give me a second. To get my thoughts together. I have to. Ten lístek do tomboli i claimnul, ale nechci brát niekomu hru, ktorou bych stejne asi nikdy nezapnul. Kľudne sa zapoj Rambo a potom prípadne môžeš povedať, že vyžrebu ešte jedno, ale to nerob, prosím ťa, radšej ten kľúč niekomu posuň osobne. Človek sa chce ukončiť v hre a nemôže, také sage, ako hej no. Mu nenabijú pištol. Keby si zobral svoj gun, tak by podľa mňa niekto zobral. Ináč to je pravda vlastne, Rezen, to je pravda, že Abiriči prišiel vyriešiť celú situáciu, to je true, kámo. True, to ma vôbec nenapadlo až teraz, keď si to napísal. Offer him an honest confession. Let him find solace in mourning. Toto bude najlepšie. To sa mi páči. Let yourself feel the pain that's consuming you. You need it. Pánko je nejaký spocený, sa mu rozseká make-up. Hej, lebo ulovil nového démona. Vždycky mu vtedy začne jebať na hlavu a musí ísť za Rasputina, aby ho dal do poriadku.
No, Selim, I have to. You two as well. Forgive me. I'm sorry. I'm so sorry. Don't say anything. No words are... Ten Hitler, čo tam ide na 5 FPS v pozadí, to čo bolo? Videli ste ho tam? We are your brothers forever, till the day we die. Come on, let's leave these scoundrels alone. We've got stuff to talk about. The saving frames feature? I can Asi feel hej, it in no. my bones, as if I were part of something grand, you know? You carry an unloaded revolver? Anybody can pull a trigger. I use it to smash heads and balls. But tell me, did you catch the little sprat? Yeah, I did. But it wasn't easy. It still isn't. Was it worth it? Tomu ver. I don't know. Len musím skočiť zase za Rasputinom. Zase ma bude prdel bolieť z toho. That's always a good thing. Anything that lets you sleep at night, friend. Súhlasím. Forget sleep. Now I need hypnosis. Thanks for today, Abodice. Oh no, hold on now. The night will end when I say so. Come here. Hlavne so štipcov na nose, hej. Odmieta používať deodorant a kúpať sa. What do I care? Lead the way. Well, yeah, I get that. At the end of the day, what heals the body and soul better than a double vodka, eh? Hoci čo iné, kámo. Hoci čo iné ako double vodka. No toto zase dopadne, ako v Kingdom Come Deliverance, kámo, keď s Bohutom chlastali. Toto dopadne presne tým istým spôsobom, podľa mňa. Pobijú sa so starostom a potom budú šukať v kostole, alebo ja neviem čo. Nepodri sa. Už to začína. It's not on my shoes. Victor, boy. Maybe you aren't at all such a prick as Satanisław was. No pamätajte už niekomu na credence. Don't be a pussy. Don't be a puss. 99 bottles standing on the wall. Satanislav. Hey! Dobre, to bola slabota, ty vole. Pán Vávra by ich mal naučiť, ako vyzerá taký chlastací cinematik. Je teda asi na čase sa vydať naspäť za Raspím. Dobre to bolo. Tak to je to lepšie, Bubu. Well, hello, Sleeping Beauty. My head's about to explode. What the hell are we doing in front of my house? The front steps got the better of you. But Victor, to hell with that. What a night we had. Chlastací cinematik aká Lenny Quest bol dobrý aj v Red Dead Redemption 2, true, no. True, rovnako dobrý ako v Kingdom Come Deliverance. Lenny! Bol super quest. Ilustroval tie časti večera, čo si pamätá, I see. Admit you had good fun. Well, I admit, it was quite... Schmite. It was spectacular. And we both know it. Čo máte nové inak? Mínus žlčník má Madika a inak ani veľmi nič. Zajtra to sú 2 týždne, čo ma ozbíjali o žlčník. Do your eyes burn red, hot, while your mouth is like honey? You trust overmuch in my... Žlčník je overrated aj tak? I guess. Hej, to viem, že chudneš predávaním orgánov. Má nové 4 diery v bruchu. Plus 1 po žlčníku. Môj pupok vyzerá, ako keby mi dali pupok z iného človeka. I see you're looking after your good name, brother.
Budeme trošku sarkasticky. At your service, sister. You know that for me, our family's good name always comes last. I'll pretend that Keď je prechod medzi cinematikmi, tak občas to dropne na fakt málo FPS-iek a potom sa to zase rozbehne. Vždycky po nejakom loadingu väčšinou. Can you make it home from here, or do you need a hand? Robí to. Je to pravda každopádne. Those 5 rubles, remember? $5? What the hell do I owe you that much for? My dear friend, I can't answer that question in the company of a lady. Warsaw whores aren't that expensive. You two got bilked. Victor, with each word, I find your sister more and more impressive. One way or another, I wouldn't like to have you as a creditor. This is a bit awkward. Well, spit it out. Sestra, Sentence, please. please, 5 kopejok daj. Could you please, on my behalf, give some money to our Borici? Našporím si kopejky, predám Here, čepel z from now hokejky. on, you can cover your own tabs. Maybe you'll even start paying for your own telegrams. And now, pardon me, but I have things to do in life. Na grafike už môžeš robiť praženicu. Či je to v pohode? Je to v pohode, netopí teraz. Don't worry about it now. We'll have a chance to meet up. Fláka sa grafika. Odkedy som zapol to DLSS-ko, tak sa začala trošku flákať. So you think I'm done with you? One night like this is too little for us to be squared up. I know not why others stare, lest it's at our drinking fair. Čau, Peco. Nazdar. Ako to ide vo Varšave? Ide to dobre. Dobre, poďme zaraz po šom. Nech nám to teda vyhypnotizuje tohto nášho nového leleka, ináč nás jebne, ty vole. Tak to nás bude iba prdel bolieť, keď pôjdeme zaraz s Putinom. A môže štípať v nose trošku. Good to know, tak aj moja to potom zvládne, keď sa k tomu dostanem. Cool, to je dobré, že to zvládne. To je mucho gusto, grande, dobré. Anyway, kde je rozpáč? Tu je rozpáč, týmto sme... Kurva, ja som toto slúbil týpkovi, že sa zastavím neskôr. Môžete mi to pripomenúť, že toto som týpkovi hovoril, že sa zastavím neskôr. Určite tam trafím hlavne. Určite nedostanem bitku zase na cmiteri. Že zastaviť sa tam môžem asi kedykoľvek. Proč tam nemáš polský dubbing? Lebo to nemá polský dubbing, lol, Chemical Corps. Ale aj keby mal, tak ho tam nemám, lebo po anglicky viem ďaleko lepšie ako po polsky. I can sense he's in the drawing room. Lebo ty máš TI a ja bez TI, ale tá istá, tak myslím, že to bude cajk. Ja nemám TI, ja mám super. Ja mám 2070 super. Herižli. Ja pierdolem, bober kurva, ako hej, no tomu rozumiem, ale... Anglicky predsa len viem o niečo lepšie. Lol, tá angličtina sa nedá počúvať. Lol, tak nepočúvaj, urobíš la 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 la, nepočúvam la 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 la. Tak sa dívaj na celý stream Chemical Corps. Už len 2,5 hodiny to zvládneš. Ok, tak ja 2070 cajk. V pohode. Invitations, a pile of invitations to tea parties and dinners from Warshaw's notable personalities. The most recent one is from Countess Lermontova. 2,5 hodiny prodloužený stream. Počkaj, ja som sa pomýlil, 1,5 hodinu som chcel povedať. Chybička sa vloudí. Aj dobré, chat, viete, čo som chcel povedať. Môžete prestať pogánky tuto spamovať do chatu. Pekne teraz napíšte Sage, keď som uviedol veci na pravú mieru. Vieš jak.
Vieš, jak nízky tlak and shit. Človek sa pomýli. The Nadarzinskis family. The Nadarzinskis are well situated, quite prosperous. They live a comfortable life and have friends in high places. No wonder Rasputin has chosen them. He seems to have won their favor by taking care of Aniela, who suffers from a nervous disorder. Okay. Nemôžeme, streamuješ do 12:30, no tak to teda nestreamujem. Aby si vedel. Ja mám skurvené povinnosti, Ház. A nebudem zanedbávať svoje skurvené povinnosti, aby bolo jasné. A teraz nám to prečítaj s polským language. Ale ja neviem po polsky. Adika, ty to kľudne prekladaj do polštiny, ale ja po polsky nešpráchujem. Dobre, kde teraz píš? Tam je. Ja ti to skôr po rusky preložím. Prelož to aj po rusky, I don't care. Dobre, Rasputin, daj ma do porádku. Aké povinnosti môže mať streamer? Kúpiť čipsenky? I think I can already see what you need. Let's not waste time. How about that? Undergo hypnosis. I'll be very grateful to you for another round of help. Let me share something about your pace in hunting for salutors. Aren't you losing yourself too much in it? Again? Well, yes. Say no. I don't think so. And if it is, it will only improve. Thanks to you, of course. I'm just worried. Close your eyes and focus on my words. Teraz toto každý vyťahuje svoje polské skills. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Where is he? I don't see him, but I can sense. So that's how Polský jazyk je otrasný, nepovedal by som. That chirping of his is unbearable. Do you hear him? Good. That means you can locate him. Point him out to me. Focus on his song and show me where he's hiding. Tam je čiriklo. Tam je. Našiel som ho. You have him. Easy. Čiriklo je skrotený, tak mám 4 čirikla a 3 ďalších Pokémonov momentálne. Noise. Čiriklo, no a? Sa ti nezdá, čo robí ten vták? Na čo je toľko vtákov? Neviem, čo robí, pravdu povediac. Yes, it feels that way. What year is it? What year is it? Yet time flows on inexorably. Je dobrý do polievky, kámo sem toho vtáka, neviem, či by som chcel polievku. Vták s rukami. Have you seen the future again? I don't know if it's the future. It could just be some symbols I don't know how to interpret. Heavy clouds drifting over battlefields, reaping a deadly harvest, and these faceless beings walking among strangely contorted bodies, and the ship, unsinkable, yet it went down with thousands on board. I feel as though I could have stopped it. As he was watching you while you were sleeping. Did you Hej. watch me sleeping? A hudroval pelikána pritom.
Super sa ti musel spať pri tom. You still drool. Kámo, to nie je drool, podľa mňa. Čo mu tečie z úst. Je ako pravda, že poslúchať Rasputina v ruštine by mohlo byť cool, ale když to nemá české titulky, tak zbytečná pravda. Pravda, Big Pete. Veľká pravda. To by si nezbadal rozdiel, vývar, ako je, no, keby som tam nevidel tú ruku, že? That distressed woman you mentioned, Svetlana. You know, I saw her in my vision. That surly maid brought me the gossip about her that was going around town. Rasputin mal veľké čiriklo, povráva sa to. A je to, že ho zabalili do koberca, aj to sa povráva. Prečo som u Queena kúkal video, ako ľudia varia z odpadkov, berali tam kuracie kosti, vyprážali a predávali to, keď to niekto kúpi, kámo. Vieš, ako ponúka dopyt. Who cares? I don't remember talking to you about Svetlana. Maybe that's an effect of our treatments. I hope everything comes back to you. What was this gossip, may I ask? Nothing that would sully her in your eyes. She intrigued me. I'd like to meet her. And you know, I think she needs help. Help? What do you want me to do? Bring her to me. I won't keep you. Until next time. Cool. Dobre. You received the quest. Mám tu aj nejaký žurnál, že by som si mohol tie questy pozrieť. To dust you shall return. Go to the Imperial Hotel to get Svetlana. A čo ju mám getovať? A toto je načas asi quest do píče. Price of Friendship. Talk to Voronin. Oh shit. Ja tu mám milión questov, ktoré majú časovú dostupnosť nejakú. The Urban Secrets. Motherfucker. Keby som tak vôbec vedel, keď mám ísť za Voroninom napríklad. Kurva. Dobre, poďme najskôr za Gravedigazom a postupne sa pokúsime porobiť tie vedľajšie questy, ale to mi tak trošku nedochádzalo, že tie vedľajšie questy potrebujem robiť teraz. Ešte 2 čiriklov ti treba, aby bolo dobré. Čím viac čiriklov, tým viacej Adidas, alebo čo? Gravedigaz. Mr. Gravediggers. Who the fuck are you, bitch? Get a steak for when your life is at stake. Make any vampire quickly retire. An aspen steak for you, sir? Premium wood, carved at midnight on the solstice. They're cheap. Vampires? I don't think so. What do you mean? The dead rising at the cemetery? They must be vampires. Vampires are salutors attracted by blood and sizzling passion. There's nothing interesting for them among the dead. It's what people believe that matters. The steaks are exquisite, I must admit. What else do you sell? Holy icons, miraculous Marys, salt. Salt? Table salt? Consecrated, but the steaks, I tell you, sir, ever since they buried the magician, they've been selling like hotcakes. Anyone with some sense buys them. Sure. Do you believe in all of this? I believe in money. And if people... I believe in money. Kámo, to musím zahrnúť do svojho repertoára hlášok. I believe in money. Vážený zákazník, prijali sme od vás platbu. No super, to je od vás pekné, boha, že ste prijali a že mi dávate vedieť. Ask about the bird magician. Is it Shulsky? I think so. Orange píše, je to tak, no. No difference to me what his name was. For him. Tu daj ako notív na súb, už je to preč. Už to odplávalo rezeň. Don't tell anyone or I'll lose my livelihood. Dobre. Serus už ma neruš. They have no interest in me. I'm anemic.
Please, tell your friends. On Wednesdays, I sell 4 steaks for the price of 2. Cool. Dobre, ale ja som tu niečo videl. Tu vidím nejaké preskúmávaníčko. Čo to tu máme? Vidíš to. Kto hľadá, ten nájde. Nie, že by mi tie XP reálne bolo treba. To zase nie. Poďme Gravediggera vyriešiť. Tak. Did you make up your mind? You know? Piči sme to prejebali. Zľavy až o týždeň. Čo ste prejebali konkrétne? Aké zľavy o týždeň? Kabát Fredko obšívaný, hej, má tam nejakú kúnu, tam má prišitú. Alright, let's see what this is about. Bah! Bah! To tiež musím zahrnúť medzi svoje hlášky. Niečo sa mi nepovie pozdávať, tak poviem bah! Bad news, and I'm not sure what the other one is. Which do you want to hear first? Choose the bad news first. Let me je späť. Bah! Unknown NPC 2024 true, no. Tell me the bad news. Chcel niečím prispieť do diskusie, chápeš? They ravaged your family tomb. What do you mean, ravaged? I couldn't believe it either. I sent you a note immediately. What about the other news? One night, I went out and saw the dead lying around. But not in their places, you know? In the pathways. And then I saw their graves dug up, as if the dead crept right out of the ground. And these bodies are still lying here? No. Nejaký hipsterský svetrík máš tam, that. But if you want to learn more about the case, they might come out again tomorrow night. People are starting to talk about resurrections and the end of the world. Resurrections and now the... Skôr tá brada je taká hipsterská. Judgment Day seems to a okuliare bez tých závesov na uši, chápeš? Jak Morpheus. Už mu chýba iba bicykel a panky, spáje zlaté kapučíno, ako hej to. Aj s tým klobúkom, kámo, ktorý súdny dospelý človek nosí klobúk na hlave. Aj bože. Get rid of this scum at once. Scum? Idem na to, bráško. Idem na to. Trouble with the family tomb. There are some shady characters hanging around the family tomb. The Povazky gravedigger couldn't chase them off, so he closed the cemetery to visitors while waiting for me. To je frajerka. Dúfam, že raz budem taký frajer ako tento pán Gravedigger. Lusky. Hello, sweet secret. Notes from sermon. Notes on how to compose a sermon. There's something going on at Cmentarna Street that has the priest worried about being a potential pernicious fad from the west. Je niečo som objavil. A lesson on trendy dance. To som asi... To súvisí s nejakým iným questom pravdepodobne, lebo viem, že tam mám niečo s danceom. Tam mám ešte medzi questami. Som niečo musel odhaliť. Čet, priznajte sa, určite tu niekto nosí klobúk. Kto tu nosí klobúk, čet, povedzte. Kejkou na osi. Ty pičo, to som videl včera na borce. Musel mi tak 2 metry plus a ešte měl, aké boli posazené klobouk, lak. Why? Nice. Darn it. Look at him. Chcete na budku, chlapci? You know, tempermancer. Tempermancer, to som presne ja. Talk to Budem magicians. temperovať. Are you so S temperami. eager to die, Tempermancer? Are you eager to die, Tempermancer? Kto ste vy traja pičuláci? Vandal. To je pišta Vandal, kámo, ešte sa aj podobá na neho trošku. But I think you will be too, in a moment. You heard him. He asked for it. Huligán. Ten vyzerá ako David zase.
A tento tuto bradatý, tak to neviem. Ten sa mi na nikoho nepodobá. Tak bukovač, lelek, no actually by som sa mohol pozrieť na to, čo vôbec lelek robí. Či si ho náhodou nechcem trošku vylepšiť. Thoughtful development, inflict damage. Tak, vylepšíme si lelek. Additional armor. Lowers taken damage from every attack by force. Čo? Kámo, to nie je zlé. To vôbec nie je zlé. Icy armor. What the shit, kámo, to je dosť dobré. Restores your focus, to je hej, to je v pohode. Ale Icy armor potrebuje 2. Adrenaline increases inflicted damage by 50%. To je tiež dobrá vec. No cap for thoughtful development inflicts damage. Dáme tam Icy armor. A ten thoughtful development niekedy budem musieť použiť. Že jo. A čo ten lelek vlastne robí, keď sme pri tom? Lelek, ukáž sa. Deceptive song. Release focus protects you against states being inflicted on you in a given round. Reduces focus, removes all... Kámo, on je dobrý na reducovanie fokusu, akože fakt dobrý. Reduces focus, removes all negative states from you and transfers them to an enemy. By ma zaujímalo, koľko znižuje fokus. Reduces focus, interrupts the enemy's planned action if the enemy is in a suffering state. Kámo. Riadne dobré, riadne dobré. Dobre, mám už v hlave také kombo naplánované, ak to pôjde toto. Lelek, čo to... co to Jamji v tvojej gambe, orbit jablúčnych? Čo? Kokos ten má aké ramená a ruky, že? Že má riadne. Huligán jeden. Kebyže robíte v gastre, čo je pre vás ľahšie hľadať dodávateľa podľa sortimentu alebo podľa ABCD, ty kokos, absolútne nemám najmenšieho poňatia. Neměl takovej ten wannabe pochcaná slama shit klobouček. Možno mu svietilo na hlavu, kámo, a nechcel, aby mu svietilo na hlavu, čo ty vieš. Dobre, bukovač, počúvaj ma. Bukovač, potrebujem, aby si nahádzal nejaké tie sufferingy, to budem potrebovať totižto. Cast suffering on an enemy, takto. To je pre teba, that's for you. Ja by som mu rád damážol fokus, ale... Ako mohol by som, no. Robíme to takto. Tak, tomu interrupt action, v pohode, nevadí, že som dostal jednu placírku na žalúdek. Teraz potrebujem, aby lelek išiel ďalší. Lelek pôjde ďalší a reduce mu fokus a môže mu to prerušiť akciu. Ešte k tomu. Ja tu každopádne toto. Ale leleka som mal poslať sem. Na tohto. Takže ja som mu nahodil suffering. Ty máš čo? Dobre, tebe môžem dať toto. To v pohode, tam o nič neprídem. Ešte som sa aj vyhýloval. Takže teraz pôjde lelek. Lenže... Piči, ja už si musím teraz vybrať svoj útok a ja by som radšej urobil niečo iné. Ale dobre, nevadí. Nevadí. Robíme toto. jak ho poďobal za uchom. Tu máš. Teraz sa sústreď, hajzl jeden. Puf, na solár, v pohode, nič sa nedeje. To je OK.
Dobre, a počúvaj ma, ty bukovač. Nie, lelek potrebujem, lelek pôjde. A to sú samé pičoviny, kurva. Vôbec mi to nevychádza dobre. Tuto potrebujem upíra, aby zaútočil na tohto. Dobre, upír, ty dáš nejakú klasiku, hej. Dáš mi heal. A ty mu zrušíš turn skill. To je OK, to nevadí. Tak, dobre. Vypneme niktoša. Lepšie by bolo túto vypnúť niktoša, ale má ešte stále jeden fokus. A dáme mu beam. Teraz dostaneme beam. Podobal ho jemnočku, nemyslíš pobodal ho. Hajzli, nás chval do žalúdku. Keď si po operácii, trú, no. Čau Kiko, nazdar, dobré ránečko. Jak sa máme? On má naspäť svoj fokus, to je kokotko. To je taký kokotko, kámo. Čo to má znamenať? Prečo má naspäť celý svoj fokus? Dobre, počúvam a sem. Jak ťa dorazím? Jak ťa asi tak dorazím? Lelek nič nespraví. Môžem to urobiť treba takto. Tuto tohto. Ja tuto s lelekom. Poďme tuto s lelekom. Doraziť tohto šéfa. Tuto. Nie, to bol nesprávny skill, čo som na ho použil. Shit, to som nemal dávať. Dobre, ty si vybavený. Ty si hotov son. Kámo, uhni sa mu alebo čo, však furt do teba kopká. Ja mám ešte k tomu breakdown do piče. Na vulnerable tu je strong attack. Do boha, kámo, ten mi takú jebne. Ja už to vidím. Mňa jebne. No, budem sa s tým musieť nejak vysporiadať. Tu máš ty toto a ty counter attack. Increase the counter attack. Toto. Nie, prosím, vydrž. Ešte chvíľku. Bol asi strong attack, čo? A mám naspäť svoj fokus, which is nice, a vypol som ďalšieho niktoša. Tak, poď ho za uchom, prosím, vydrž ešte. Dobre, iba mínus fokus, to je OK. Iba mínus fokus, tým sa dá žiť. Thoughtful development, let's go. A nebolo to náhodou to, že som ho ďobal za uchom. Tu máš, potvora za 20. A ja som sa možno mohol aj healnúť radšej. Nebudem klamať. A dobre, vyhral som, pohoda. Bolo to tesné nakoniec. Prakticky bez healov som to dal celé. Zajeb najprv toho vľavo, lebo urobí na teba barrel roll asi v rici. Všetci ležia hore kokotmi. LHK, tak sa mi to páči. Ležal hore kokotom. Let's take a look around. Take a look around. Čo tu máme? Discard the crowbar. Inept efforts to pry the tomb door open came to nothing. A crude tool as crude as the man who used it. The steel reverberates with a desire to destroy what is strange, corrupted by magic, and unfamiliar, just like they were instructed by the Woz. Dobre, a čo tu ešte máme ináč? Weakening. Reduces inflicted damage by 50%. Drsné, do toho by som mohol dať nejaké body. A prečo tutok neviem otvoriť ešte? Čo tu máme? Writing on the tomb. A page, demons, was. Okay, no. Obdivujem vašu robotu, chlapci. Investigated the case of corpse coming back to life.
Visit the cemetery at the night. Hovno, fakt? No dobré. Your legs getting sore? Stupid question. Však nemá nohy. Let's wait until... Ale upír je aj tak môj najlepší kamoš. Until night. So, let's kill some time. Kámo, len tak vysedávať a čakať. Pekná otrava. Nebudem klamať. To by sa mi nechcelo. Investigate the case of corpses coming back to life. Títo tu ešte stále ležia. To som ich zbil do mŕtva, alebo čo? Do absolútne mŕtvého vymrtvenia. It remembers the time of uprising and cholera epidemics. Fresh trace of pain raises above other memories that the statue has been a silent witness to. The widower's trembling hand, seeking support, its vibrations permeate the bricks with a mixture of revulsion and grief caused by a ghastly sight of the corpse of his recently buried wife perched on her open coffin. Fuck you za tieto správy, fakt. No dobre, som tu, ale jak mám vyriešiť prípad oživlých mŕtvol tuto? Úplne neviem, čo mám robiť. Skočíme pokecať s Gravediggerom, to bude najrozumnejšie. Sperm som počul? Asi nie, to tam asi nebolo. Kámo má dieru v svetri, to je ozajstný hipster. You gave those lads by the tomb a good belting, huh? I could hear the echoes. Thank you, but they weren't too keen to talk, and I have a few questions to ask. Maybe I could help, you know? Ask what the was is. Ask what the was. What is the WAS? Those fellas at the mausoleum were connected with it. Ah, the Warsaw Anti-Thaumaturge Society. Loonies, you know. Ever since your father was laid to rest here, they've been yelling their heads off by the walls. V Polsku známy ako hipster pojebaný. You know? Why? Možno aj s Mekými dokonca. There's one behind the cemetery wall inciting the crowd. Ask him. Once you have cleaned up near the mausoleum, I can open the gate. Lunatics from the WAZ. The Gravedigger says the WAZ stands for the Warsaw Anti-Thaumaturge Society. Their agitators can be found by the cemetery wall. OK, tak im idem nahádzať na credence. The Warsaw Anti-Thaumaturge Society has targeted my father. Normally, I would say, be my guest, but they're acting so nastily, I put them on my blacklist. In order to learn more about them, I should find their agitator by the Powazki cemetery wall. Okay. Goodbye. Je to niekde tuto poblíž? Good luck with the WAS, you know? Let me know when you get rid of them. Idem na to. Oni by mali byť rovno tuto na cmiteri, nie? Či? No nie, no. Tak normálne, že otvoril dverca. Som si myslel, že otvorí až potom. OK, toto bude on. Banner on the wall. Pretty neat. I bet it's illegal though. Thoughts of a person who created the banner are roving around the fabric like lost sheep. The first one is pacing around impatiently, the second one in fear. The third is making fun of the represented ideas. The fourth is wandering in doubt. Okay. Do tell. Čo pre mňa máte? Mohol som to savenúť. Yes. Have your wives been hysterical? Your chickens getting sick? Milk going sour for no reason. Môže za to Thaumaturgeovia. That's all caused Jasné, že hej. by tempermancy, curses, black magic, evil energy. Point out that he's spouting gibberish. That's enough. This nonsense is making my ears bleed. Are you the one giving orders to the WAS? Look who's here. A magician temperomancer. The enemy of humankind.
The ruiner of good fun and the vanquisher of children's smiles. I'll ask again, who is in charge of this circus? President told us what you are. If you want to ask him about something in person, have a look at the brochure like the others. Naval brožúru, kokote. You know how to read, right? Loudmouth. The loudmouth is just being a loudmouth. Either he says what they tell him to, or he truly believes it. He is not the one leading the was, though. I need to get to the bottom of it. Potrebujem si zdvihnúť ten pravidlo, zdvihnem si to na nebudem to dávať dôležitých dialógových možností, budem to tuto farmiť radšej vo vedľajšákoch. The magician is threatening us. They want to silence us. You can't bewitch us all. Demon, devil, let's get him sorted. Kámo, jeb na to tlusto prdé. Pozri sa na seba, you look like a bunch of elephants. Afterwards, pop into our headquarters for some coffee and pastries. Ježišmária, zase dobrý trashing im bude musieť dať, no jasné. No jasné. Okej, ale majú celkom slušné obrany, treba povedať. A Loudmouth sa iba díva, ty vole. Ten tu robí iba cook und. Dobre, dáme to niečo o body. Som si pridal HPčka. Reduces inflicted damage, to sa mi ale radne ľúbi. Lelek je môj kamoš, ty vole. Lelek sa zapísal do môjho rosteru ako nikto iný zatiaľ. Že permanentne upgradenúť si ostatné veci by tiež nebolo úplne od veci. Accidental damage. Gives a 50% chance of additionally lowering the target's focus by 2. Hovno. To je aké dobré. To je ale aké dobré. Dobre, trošku to tu prešaflujeme zjavne. Tak, toto pôjde sem. Tak. S týmto bude mať šancu o 4 na 1 úder znížiť fokus. A pôjdeme po tom fokuse. Pekne mu ho rozbijeme. A toto bude healovať. Toto si dáme sem. Adrenalin rush nám zostáva. Inflicted damage by 50%, to je sračka. Weekend. Aha, body stiffening, kurva. To som chcel tiež použiť. Takto, icy armor. Čo je lepšie? Icy armor? Alebo zníženie damageu? Neviem, ale dobré sú tieto dvojbodové, ty vole, riadne dobré sú. A tu mám čo? Mám Perfection, to je slabé celkom zase. Dáme toto. Budem tanky as fuck. A budem im dobre ničiť morálku. Start fight. Let's go. 35 heal. There we go. Dobre, ty pôjdeš ako prvý. Čo tu máš? Veles to disable. Attack with Veles to disable. Kurva. To sa mi nehodí až tak strašne veľmi. Veles. Veles to má samé pičoviny. To by som si možno mal nechať na neskôr, inak, keď sme pri tom. Čo to vôbec robí? Reduces impact on owner's focus by 1. To nie je až tak dôležité, aby som mu to dal dole. Čo je tuto? Bukavač a tu je upír. Dobre, začneme s bukavačom najskôr. Bukavač tuto pôjde a dá mu trošku sufferingu. Ja idem sem. Dám mu toto, pretože je to aj tak jedno v skutočnosti. Takže som mu aj zrušil útok. Cool. Som robil dobre.
Môžem tebe dať distraction, to by bolo nice. Takto a tuto pôjdeme s Lalekom. Interrupt the enemy's planned action if the enemy is under suffering state. Ja som... Remove negatív. Ale toto. Prosím, za koľko? Iba minus 2, škoda. Mal som na 50% šancu, že mu dám minus 4. Nevadí. Aj tak dobre. Inak Frostpunk 2 má release date, viem, v júli. Betu v apríli. Ty kokos, mohli by ma pustiť do bety, to by nebolo vôbec od veci. Počkaj, jak to, že on má zase namrdané? Jak to, že on má zase namrdanú obranu? To nie je fair úplne. To není cool. Suffering from success. Upír. Capable restoring your health points, effective saving you from defeat. Hej, toto by som tiež mohol dať. Skúsime Velesa. Veles by bol v pohode aj tuto. Ešte poď sem. Rob mu toto. Idem sem. Diversion. Alebo sem. Idem sem. Keď už si ja tak trošku rozmrdaný, ty povieš ako prvý okuliárnik indický. Te dám dole. Trošku šťastia by to malo byť fajn. Plus 10 iba. Oh shit. Oh shit. Plus 10 nie je moc, ty kokos. Je tam istá šanca, že ma zabijú. Ale nie predtým, ako vypnem tohto nikoša. Dobre, Veles to už vypol. Super. Strašne mu to trvá. Ja potrebujem skôr upíra v tomto prípade. Skôr upíra potrebovať, aby ma healol, ale aby som potreboval aj heal. Nemôžeme tuto niečo vyšpekulovať takého? Takto. Skúsme to takto. Ja on, dobre, toto som dobre spravil. Aspoň dúfam, ak to prežijem samozrejme, tak som to dobre spravil. Jo, to mi zníži damage, jasne. Pretože som sa trošku nabuffoval. A vtákez mi teraz aktuálne pomôže. Vtákez mi trošku pomôže teraz. Nie som na tom moc dobré, že? Tak, ty si zlomený. Dobre, teba môžem vypnúť rovno. A tuto budem potrebovať... Tuto budem potrebovať niekoho, kto ma seriózne healne. Buď teba. Mohol by si to skúsiť aspoň. Keď je tu istá šanca, že mi to dá strašne malý heal. Ale aj tak lepšie, ako by mi dal upír. A mám zase ochranu na sebe. OK, dosť. Dobrý deň, ako vyzerá dobre toto? No jasné, sa to však nabídni si. Zaiste. Počkaj, on ešte nie je dead? Jak to, že stále stojíš, ty hovnožrút? A on má ešte k tomu aj obnovený fokus, no, poser na holé cecky. No dobrá, tak to budem musieť zbúchať trošku. 30 heal! Fuck yes! Konečne jeden dobrý healoš. To potrebujem upíra, aby zaútočil. Už dosť bolo tvojej obrany, bráško. Upír má tiež healone. Beam. Tam máš. Minus 5 nevadí, to je v pohode.
Thoughtful development. Ja by som ťa už potreboval ale zahlušiť, kámo. Ak nemáš nič proti. Ale to trošku vypadá, jak 3D Darkest Dungeon, ne? Ty souboje, tiež mi to pripadá tak ináč. Tiež mi to tak pripadá, pravdu povediac. Si na to celkom kápnul, Trevík. Dobre, ty mi budeš dávať 50% damage. A ja vyťahnem pána Kureje a ten mu bude dávať dvojnásobný damage do oného. Ale ja by som potreboval ešte suffering nahodiť, nebudem klamať. Hodíme mu jeden suffering, suffering from success. Toho nadebuffujem tak, že nebude vedieť, či je. Kámo, ja ho rovno vypnem s týmto. Ja ho s tým rovno vypnem. 12, beam vypnutý. Dobre, nie úplne nerozumiem niektorým veciam v tom kombate, ale lepším sa, vyhrávam všetky kombaty aspoň v poslednej dobe. Dobre, čo to tu máme? Vaz leaflet. Well, the Vaz is recruiting new members and collecting donations. Na rozdiel odo mňa. Their headquarters is near the cemetery at Mlinárska Tilna Street. Oni kolektujú nových memberov a donations, za čo ja. The loudmouth and the leaflet will lead me to my goal. I should visit the Vaz, check how their recruitment is coming along, and maybe sort them out, one way or another. Dobre, idem im nahádzať na kredenc do ich centrály rovno. To znie rozumne. Určite tam nedostanem super bitku. Trebík chce timeout, ale to hráš na very easy obtížnosť. Nie, hrám na normálnu. Alebo na druhú najvyššiu hrám. Nie na najvyššiu, ale na druhú najvyššiu. Než jako Baldur's Gate 3, protože tam se pohybuješ během souboje, tady jen klikáš na skilly, takže to spíš přijde jako tahouka v Darkest Dungeon. True, já s tebou souhlasím. Rambo, závidíš mu, že nedostal. Fill out forms A1, B, and D12, pay the entry fee. Hey, he's a magician! Kámo, ten má hlas jak ultimátny two-head. I am Włodzimierz Konieczny, chairman of the Warsaw Anti-Thaumaturge Society. And you are either extremely insolent or stupid to come here, tempermancer. Ja som vám sem normálne prišiel nahádzať na kredenc, chlapci. Start with a polite conversation. Get them sorted. My papa liked the word temperamencer. He was very hopeful it would catch on in Polish. I'd love to see his face right now. Get them sorted? Hej. Dofajčím ťa, vyriešim. Point out that you've already met. Well, if it isn't the troublemaker from the cemetery whom I have beat the shit out of once already, in the presence of the press to boot. What are you doing here? Pošli na nich Cyrikla, pošlem. I have come here to settle the score with the vampires and fanatics, and I don't see any vampires here. Noble candidates, your initiation is about to commence. Grab the magician. Grab him by the pussy. Ale ja nemám pussy. Koko, pozri sa, oni majú kladivá v ruke, si sa posrali, nie, ešte k tomu sú 4. Kámo, 4 na jedného úbohého Thaumaturge, si robíte prdel zo mňa. Vy si zo mňa robíte asi cecky, alebo čo? OK, dobre, ukáž. Takže to je upír atak. To je velez atak. To nemám dokonca, ani aby som ho vedel zrušiť a buka vás. OK, Lelek jediný nemá túto miesto úplne. Dobre, velez, počúvaj ma velez.
Máš tu nejaký útok na tohto frajera, ktorý by sa mi momentálne hodil? Hej, akože heal. To je jedna možnosť. Interrupt. To tiež potenciálne nie je zlé. Ja to ešte k tomu celkom rýchly útok. Dobre, daj mu jeden Venomous Strike. Venomous. Tak, a ja na ňo jebnem, vieš, nejebnem. Ty si upír, budem sa chcieť healovať určite. Takže ja pôjdem sem do tohto a dám mu Distraction. Trade disabled, kámo, za 4. Ešte mu prerušil útok, hej. Vyzeralo celkom nepríjemne ten útok, pravdu povediac. No, vyzeralo niečo, čo by som nechcel absolvovať. Takto. Teba vyrušíme. A hneď za tým pôjde upír. Fú, upír, ale tebe to dlho trvá, ty kokos, kým zaútočíš. No cap, fr. No dobré, ale musíme to spraviť. A to je dobré, aspoň dostanem trošku healu. Break the focus on 25 enemies. Je to moja obľúbená stratégia, im rušiť ten fokus ináč, nebudem klamať. A navyše s troškou šťastia, a toto mi zníži damage, keď použijem. Tak, on ho zoseká teraz. Tak, som skoro full. Toto mi zníži incoming damage. A nevypol som ho, kurva, ten musí mať strašne málo HPčiek. Nevadí. Nevadí na budúce. Dobre, to som celkom slušne potankoval teraz. Svojimi damage reductionmi. Teba vypneme definitívne. Tu nie je o čom. O čom smrdíš močom? A potrebujem zrušiť všetky negatívne efekty na sebe. Tak. Wow, dlho mu to bude trvať, ty kokos. Poniekud dlho. Hitler na mňa zaútočil. To je zlé. To je nie dobré. Tak. Počkaj, ale to iba diversion, že? Dáme plan detect, to dlho trvá. Tak, breakdown. No ja mu som mohol dať radšej concussion, ale dobre, nevadí. A teraz ešte môžem. Concussion a niekto by ho mohol doklepnúť. Inflicts damage, lowers all enemies focus by... To je kurva dobré, ty vole. To je kurevsky dobré. Tak, on ho teraz doklepne a každému zniží fokus. To je riadne dobré. Urinoterapia, čo? Nejaký long lasting atak nemáš? Že mu dáš rakovinu napríklad. Jeho deťom. Hej, určo peco. 100%. Dobre, teba vypneme úplne normálne ako niktoša. Takto. A Čiriklo zaútočí túto a zruší mne negatívne efekty. Hej. Takže medzi tým budem musieť absorbovať zo pár klepancov kladivom. 8 HPčiek, dobre. Už by som sa mohol začať healovať konečne. Mu dýcha kúra na krk. Dobre, v pohode. Nič sa nedeje. Tak, a teraz potrebujem Velesa, by ma healol. Trošku mu to bude trvať, ale nevadí. Mohol som pozrieť ešte ten jeho posledný skill, kurva. To by možno bolo lepšie. Som tak vedel, že čo tam bolo. Tebo už doklepošíme. 30 po 30. 10 iba. Šíjat. Ale dobre, to už dám aj tak.
Launch is an attack on a random enemy. 15 až 75? Kámo, to čo je za damage? A to som mohol použiť, nepoužil som to. Lebo som dealio. Čo ti poviem? Dobre. Každopádne poprosím healovať. Tretia rana do brucha, nič. KFC Strikes Back, štvrtá rana do brucha, stále nič. Lebo mierí na žlčník, ktorý nemáme, haha. Piatá rana do brucha, ešte pár rán a budeš ako 50 cent. Koľko za hláškovanie vám ide, čet? Hláškovanie vám ide. For health, for every enemy in the weekend, each subsequent action that restores health will restore less of it. Máme to nerestore HPčka, to je škoda. Hodíme na teba toto. Akože zahrávam sa s ním, povedzme si na rovinu. S pánom Hitlerom. Trošku sa s ním zahrávam. Dobre. Budíš zrektený. Pohode. V Rusku známy ako 12 rublov. $0,5. Dobre. Ako vyhrávam jeden kombat. 68 damage. Velez nakoniec bude najlepší, koho mám vôbec. Even a small kitten may scratch when provoked. Kámo, ja nikdy nezapomenú na ten film s Ice Cubem, kde v dubbingu neironicky řeknú 50 centový $0,5 a ešte to vyleze z huby zrovna Cubovi. Prekladatelia nemajú boha pri sebe, niektorí vieš jak. Punch him in the nose, znie ako dobrá možnosť. Prásk, ale má okuliare, kámo, však mu rozbiješ okuliariky. Čo robíš? All you skeptics, look! Have you seen this Thaumaturge? I have witnesses! Mr. Konieczny, you're our hero. Down with Thaumaturge. Two-head prehovoril. Prečo som mu vlastne jebol? Som trošku nedával pozor na ten dialog, ale hlavne, že som zblátil starého človeka s okuliarmi. Som mu jebol na nos. Co má z vlasa Madzedo? Však dostal na búdku, kámo, tak má divé vlasy z toho. No dobre, quest hotový. Ešte tu mám asi tak 6 questov, ale 7 questov ďalších vedľajších, ktoré idú na čas. Don't scare me. I'm just here to see if the dead are lying down as they should. Declare that the was won't be a problem anymore. First of all, the WAS won't mess around here anymore. Did you send them to hell where they belong? Yes. They asked for it. Right. Better not mess with magicians, huh? They won't be running rampant here anymore. But now that it's all Spolahni sa, Zedo. Nikto tu nebude behať rampant. Čo? Mám urobiť donation? Som vyriešil tvoje problémy, ešte môžem aj donation spraviť? Kámo, to je neuveriteľné. To je neuveriteľné, ani si mi nepomohol. No dobre, súhlasím, robím donation. Akurát neviem z čoho, lebo tomu Aubicovi som nevedel zaplatiť ani 5 kopejok. Tak neviem, z čoho dávam donation momentálne. A koľko si schudol? Neviem, 2 kg možno. Nuž, život, ja to tak budu. God bless, Mr. Shulsky. God bless, Mr. Shulsky. Takže... ďalší quest. Za Svetlanou ísť. Nie, nejdeme za Svetlanou, ešte tu máme totiž Price of Friendship. Potrebujeme poriešiť tento quest. Tak. Aký je Price of my friendship? 4 € aktuálne. Ale uvidíme Viktorov price, aký je. A kam to kurva má vlastne ísť?
Som nevedel, že je elektrikár. Kto je elektrikár? To len ráno položil kábel. Ako je to možno len... Vieš čo, Bubu, jak mi robili ten žlčník, jak mi ho vybrali, tak nečakaný problém sa vyskytol. Jeden nečakaný problém bol, že som mal furt horúčku. Druhý nečakaný problém bol, že som srať prestal. A cítil som to, kámo, normálne, že to bol taký ten pocit, ako keby všetko ti funguje normálne, len ti zmizol rytný otvor proste. Si bez prdele. Som mal pocit, že som furt nejaký preplnený a neviem čo. Vyriešil som to. Vyriešil som tento svoj problém veľmi jednoduchým spôsobom. Začal som žrať jedno jablko denne, kámo. A normálne už behám na hajzel každý deň. Nie síce vo svojich štandardných časoch úplne, ale aspoň chodím na ten hajzel. Navrtal si nový. Však mám prdelný otvor. Čo to túto? Vraj tade to. Ale ako hovorí môj kamarát, keď chce niečo zdôrazniť bez piči, tak ty to máš bez prdele. Ako hej, no. Ako mám. Ale už myslím, že to mám definitívne vyriešené. Už som to rozbehal. Are you deaf? Document. Ja som od januára dal 8 kg dole, zatiaľ bez pohyba stravou. Gratulujem, Peco, gratulujem. This is a fancy neighborhood. Give me your papers. Máš presný čas chodenia na záchod ako Sheldon, harmonograma. Tak mal som, Adika, ale už nemám. Kedy si mohla nastavať hodinky podľa mojej stolice, vždycky pred streamu už som bol vykadený. Už to rozbehal, čiže v preklade už sa rozostral, kinda. Všetci chudneme, len ja mám problém s priberaním. No, ja tiež mám problém s priberaním, pre mňa je extrémne jednoduché naberať váhu. Won't show you anything just because. Taký kaprič, že mluvíš ako dlažič, samozrejme. Išli na kúpanie. V štvrtok má Oli kúpanie. V útorok má gymnastiku. Upír to disable, jasne. Tento nemá vôbec nič pre istotu. Tak čo keby som... Áno, vidím tu opener rovno od začiatku. Velez. To bude dobré. Vidím to tam. Ja urobím totok. Dám na jeho plan detect. A tebe pošleme Leleka. Aby ti vypol obrany, ale kurva, to mi nefunguje vlastne. Tak pošleme teda upíra. Upír ťa aspoň sekne trošku. Je to... Nie je ideálne, ale je to lepšie ako nič. Prásk. Tak, to mi dá trošku obrany, ak sa nemýlim. Ja sa mýliť nezvyknem. Tak, teraz by som mohol... Počkaj, diversion stále iba takto. No nič, tak idem do teba v tom prípade. Teba normálne zbuším. Ale dlho to trvá, ty kokos. Poriadne dlho to trvá. Dobre. Velez, pôjdeš na tohto frajera a pohýluješ ma, lebo teraz to budem potrebovať. Boom. Dobre, to bol iba jeden damage, to nie je také strašné. 3 damage. Tak. No. Tak. Teba som nechcel už dokončiť náhodou. Treboval by som niečo, čo mi obnoví môj fokus. Toto to nebude každopádne. Nihilus ješ poriadne, lebo ja sa neviem prežrať, aby som pribral. Kokos, ja vám tak závidím. Fakt. To nekonečné žranie. Pre mňa je žranie najväčšie potešenie môjho života. Aby som tak rád žral. Ale ja nemôžem, lebo furt priberám.
Iba 4 damage, kámo, tam sluboval, že bráško, toľko damage mu dáme, to je neuveriteľné, koľko damage mu spolu dáme. A hovno, zlatá rybka, skutek, útek. Dobre. Budem požadovať ďalší heal, každopádne pán Veles. Práve som dojedol knedlu s vajcom, mňam do píči. Čau, Lucky, nazdar, dobré ránečko. Dobre, ale nemajú na mňa, proste Veles tak silno healuje, že fakt nemajú na mňa títo čurinovia. To mám full HPčka proste. Zase. Prásk. A on ma strelil do brucha normálne. Čo je s tou strelbou do ramena už skončila? Dobre. Máme trebárs upíra. Ja nemám žiadne negative states. To mi ani veľmi nestojí za to, aby som to použil. Jo, toto je lepšie. Toto je lepšie o mnoho. Ako ten Goliath 10 kg by chcel nabrať, akorát ne do pupku. A to väčšinou sa štyglincom stáva, že to berú všetko rovno do pupku. Inflict damage, lowers all enemies focus. Alebo Veles tu má toto extrémne nechutné, že 15 až 75 na random enemyho. Tak, daj 15 až 75 random enemymu. 20. 21. Fair enough. Fair enough. A vypol týpka, ktorý bol na full HPčkách, tuto postával. Kámo, to je aký silný útok, čo si sa posral. Ty vole. To sú veci. Strašne som ich rozbil, ale že extrémne. To mi nič nerobí, lebo mám také silné obrany, že doby. A teraz mu ešte znížim damage, ktorý do mňa dáva. Dovi, bráško. Ty končíš. Tak, on je weekend. Znížime damage zase. Koho tam pošleme? Pošleme tam jeho. Dám mu suffering. Môžem poslať kľudne ešte upíra, nech ho poseká trochu. A ten je vybavený. Len tak v rýchlosti, o čom tá hra je. Hráme za takého kúzelníka poľského, ktorý má týchto démonov. Väčšinou títo Thaumaturgovia, tí kúzelníci majú iba jedného, on už má 4. Je to taká jeho posadnutosť tak trošku a Rasputin mu radil, aby to nerobil. No a zároveň vyšetrujeme vraždu nášho otca a tak no. Ale all in all, long story short, hráme za poľského kúzelníka proste, ktorý dotykom s vecami vie odhadnúť ich emóciu majiteľa, ktorému vlastne a tak ďalej. Je to taký detektív, doktor mentálny v podstate. Welcome back to our favorite square. A lot of good memories. Čau, Kaharin. Koľko máme ľudí, Poppy? Anyway, I'm guessing you need my help. You truly are your father's Čiže mentalkista? Hej, niečo na ten štýl. 37 ľudí, okej. It's about a certain incident at the Imperial Hotel. No povedz. Is it about the confusion that supposedly aroused during one of the recurrent soirees? Do you know what happened there? No, not at all. I wasn't there. Good.
Because the party know nothing about attracted the interest of several important figures. I'm just saying. But that's not what I wanted to talk about. It's about Petya. And the Imperial Hotel, a boy, Ešte jeden, please. Prečo? and he's dead. Those hyenas from the Warsaw Courier have already jumped on it. How is it linked to Petya? Is he all right? Yes, he's fine. But you see, that wretched balcony is part Ešte majú tak 10-15 minút, aby sa zapojili. Article from the Daily Courier. Ale Flex sa neráta, to vieš, Big Pete, že? Už by stačilo Big Pete, Rakúsky fukár sa zapojil do súťaže. Big Pete, ak to nebolo zrozumiteľné, tak vyjeb sa už konečne na to, dobrá? Rakúsky fukár, to tiež som ešte nejak doteraz nikdy neregistroval tento nick u nás na Twitchi, ale vítaj u nás. No teda, si nejaký premenovanec, volal si sa nejak ináč predtým. A young man lost his life during a drinking bout at the hotel. According to the article, he was friend with my cousin, Petya Voronin. Who was the guy who died? Ludwig Krajewski. He and Petya were from two different words. You know, the Krajewskis they're not wealthy. There's nothing wrong with that, but how did he and Petya meet? Predtým bol rakúsky maliar. Pán Bubo, ty kokos. What? Ako fakt, túto z lúrku vyťahujeme ľudí dneska celý stream. Ja som si menil username a v čete som aktívny nikdy nebol, ale reku, že keď už je súťaž, no presne tak. Ako si zavolal predtým rakúsky fukár? Možno budem vedieť. Možno actually budem vedieť. Ludwig's death. Ludwig Krajewski was killed at the Imperial Hotel. His family is reportedly already being pestered by the press. Seeking comment on the incident, I should pay them a visit if I want to learn more. Okay. And what role exactly am I here to play, Uncle? Do what you do best. Use your power. Istotne rakúsky maliar, okay. Čau, pán Bubo, nazdar. With all due respect to Stasio, I don't want to make the same mistake judging my only son as he did. I want to know the truth, whatever it is. And those Krajewskis, I know the press is trying to contact them. I fear that without your help, they might publish something untrue. I'll go see Petya. And where can the Krajewskis be found? They live in a courtyard-facing apartment of a tenement house near the Imperial. I'll see what I can. Okay. Thank you. Go. I stay here for a while. Nemá jedinou správu, krom texteťka, takže nebudeš, asi nie, no. Ale ináč, Adam Meck 360, niečo veľmi, veľmi málo mi to hovorí, ale to by som bol iný frajer, keby som si len tak random follow z 3000, či z 5000 plus follow pamätal, to zase by som bol iný šéf. Takže nebudem sa tu tváriť veľmi. Increases damage by an additional 100% if the enemy is in the suffering state. Welp. No mohol by som si nahodiť aj HPčka nejaké. Toto je Focus plus 1. Mám 5 bodíkov aktuálne. HPčka plus 2, ale dám si to radšej do oného. Kurva, to čo? Som minul tak veľa bodov zrazu? What the hell? Som sa sťažoval, že mám veľa bodov. Už nemám. Každopádne. Už sa nemusím sťažovať. Som dával ten výhľad. Imperial Hotel. Hello. Hello. Mr. Shulsky, hello. Shall I inform the authorities and hospitals, or shall I wait?
Your last visit has become somewhat of a legend. This time it'll be quiet, I promise. I'm here to Rakúsky fugár has been following Cudzopasnik for 2 months, 22 days and 2 hours. Kam samé dvojky, krásne. Perfectly aligned as all things should be. Never mind. Where can I find our pest? Room 213, second floor. You've been there already. Alrighty. Concierge opinion of Petia. According to the concierge, Petia makes life difficult for the hotel's guests and employees. Je to problémista, hej, tento náš Petia. No dobre, Petio, idem ti dať na kredenc, aby si sa správal. Asi skôr nie, ale... Víš jak. Rezenec nám 1 rok 3 mesiace. Stal sa integrálnou súčasťou tohto streamu. So, same thing tonight, gentlemen? No, Peťa, nerob problémy, hej. Ja len dúfam, že to rezen zrižoja tiež. Hello, Victor. Meet Thomas and Franz. Did you miss me? Say you need to talk. I'd like to have a word with you. I've heard you're in trouble. It was Papa who sent you, wasn't it? I told him to stay out of this. Thomas, Franz, show my cousin the door. What? Rovno musím tvojim kamošom nahádzať na kredenc. Well. Bukavač a upír. Bukavač a upír sú típci, ktorých potrebujem v tomto. Dobre, okej. Dobre, Bukavač pôjdeš prvý, hej. Bukavač pôjde prvý, to mi totiž otvára iné stratégie. To mu dá jeden hryzanec a dá mu to suffering zároveň. Ja by som ho mohol ísť povypínať trošku, keď sme pri tom. Tak. Sa mi zdá, že som ti dal follow, keď si hral Stalker Gamma. Je to dosť dobre možné, vtedy som celkom dosť follow pofarmil. Takže vylúčené to rozhodne nie je. Dobre, Lelek. Lelek, ty by si mohol toto. Tým ho určite breakneme. 100%. Minus 4, ok, dobre, tak to som dal zbytočne, nevadí. Ale prerušil som aspoň akciu, keď už môžeme. Áno, za 10, kámo. Dobre, ale pozeraj sa teraz, čo ti spravím, kámo. Toto bude môj najobľúbenejší move všetkých, čiže... Nemôžem! On si obnovil. Kurva. Dobre, nevadí, zabij ho. A ideme tohto tuto bastatovať trošku, akurát, že... Nechal som sa uniesť mierne. Trošku som sa nechal uniesť. Dobre, nevadí. Jak Stalkerovi by som sa teoreticky mohol znova vrátiť. K tej game. Po nejakom tom odpočinku, čo sme si od toho dali. Jeden damage, ja sa z neho poserem. Že to nevie zdechnúť. No, hurá. Tak a potrebujem upíra, že? Dobre, upír, to je robota pre teba. To už počkaj do septembra na 2. A podľa mňa 2 nebude taká dobrá, ako je Stalker Gamma actually. To už počkaj na 2, lebo toho budeš... Inak to je pravda, to je lepší argument, že toho budem presítený, akože len tak čakať na 2. Čo by som mu spravil? Čo by som mu vyviedol takého? Môžem mu dať Bloody Penance, ale... To nebude také dobré asi.
podľa toho, čo ukázali zo Stalker 2, tak to vyzerá o dosť horšie ako Gamma, tiež si myslím, no. Taký som si takto jeden spátky říkal, že bych skúsil rozjet UniSG run. A ty si to dohral vôbec, Nihilus? Dohral si tú Gamu? Ale neviem, jestli sa mi chce srát z toho 20-hodinovou hobofázy. Hobofáza. Tako je to hobofáza, no čo si bude, ne? Dobre, kamoši vypnutý. Jo, dohral si, OK. As you can see, I can be stubborn. Congratulations. Franz and Thomas are tough customers. Well, speak up. Zraň sa pomodli, nech Frostpunk bude dobrý. Ja verím tomu, že Frostpunk bude super, kámo. Teším sa riadne. Keby ma pozvali do nejakej bety, tak by som sa tešil ešte viacej. Tak ani Stalker 1, když vyšel, nevypadal nejak moc pekne. Nejde o to, ako vyzerá. Nejde o to, ako vyzerá graficky, ide o to, že aký bude gameplay. O tom sa bavíme iba, Rambo. Na grafike nám však veľmi nezáleží, si myslím. Mne zaručenie nie. Kľudne za mňa môže Stalker 2 vyzerať viac ako Stalker 1. Whiskey, cigars and other amusements. Ludwig got drunk and went out on the balcony. Ak bude dobrý gameplay. Mne fakt ide o ten wanting to gameplay. get higher, even higher. And then there was a scream and a shriek from down below. I stepped out onto the balcony and Ludwig, he was down there, dead. How do you want to end it? Your friend is dead. He was someone's son. Yes, the Krajewskis. I know they're poor, but I can help them with that. They say the press is interested in them. Viem, Poppy. I'm not worried about myself. Za chvíľku to uzavriem. Papa's reputation. And it could take a toll on the Krajewskis too. I want to protect them. Money is no object. A recenziu budú hru vychvalovať, už to vidím. Tak väčšinou v poslednej dobe celkom vychvalujú recenzie. Hlavne také hry, ktoré sú v záujme hráčov. Ja sa obávam, že Stalker 2 bude slabá, ale veľa starších ľudí bude hru chváliť a kúpovať len z nostalgie. A to je rakovina herného priemyslu, nostalgia. Nemyslím si. To si nemyslím, že nostalgia je rakovina herného priemyslu. A ani si nie som istý, že to tak bude, obzvlášť v tomto žánri, pretože vyšiel napríklad aj tento Chernobylite a to mal byť ako taký duchovný nástupca Stalkera a ľudia sa z toho neposrali. No. Ja som si to preorderol síce, ale nehral som to nikdy actually. Ja som to preorderol za nejakú 20, keď bola úplne early alpha. Mal jeden z mojich neslávnych preorderov. Kámo, niekto tu spí vo vani. What the fuck? Dobrá, chce odo mňa tá hra, aby som donútil rodinu toho mŕtvého chaloša. Aby prijali od Péťu prachy, hej. Méďa, Péťa im chce dať prachy a aj k tomu mám donútiť. No to je krásne. Lock, stock and barrel matchbox. The package is drenched. It's hardly possible to make out the name of the bar. The box still bears the trace of warmth. A break at work, a small flame lights a cigarette, a small flicker of hope flows in the soul. The waitress drifts off into a dream world. She sees herself in a white dress and veil, with her head held high, valued at last. Stalker je ale značka, niečo ako Diablo, no tak kámo, od Diabla má zase... od Diabla má zase Stalker na míle ďaleko. To nie, že nie. Dobre, chat. Dobre, máte posledné minútky na to, aby ste sa prihlásili do súťaže. Ideme si dať nejaké to vyhodnoteníčko, len ja na tom ešte musím trošku zapracovať. Zatiaľ by sme si tu mohli pustiť nejakú hudbu do pozadia. Tak, to bude dobrá hudba do pozadia. Tak a ja idem vypnúť súťaž. Kto stihne, tak stihne dovtedy ešte. Stanin stihol ešte. Ak Stanin vyhrá, ty kokos, tak to bude najväčší lakér na svete. Správať odmeny a výzvy. Dobre, vypínam práve teraz odmenu Steam kľúč na Thaumaturge. Už by ste ju nemali najnovšie vidieť po tom, čo si refreshnete stránku. No asi nie. Koľko máme mien, Popolvár? Máme... Koľko? 42? 43 mien?
Ukáž mi, ja sa idem pozrieť do týchto vernostných bodov. Správať žiadosti o odmenu. Steam plus 43 žiadosti, 43 mien by sme mali mať. Výborne Popolvár. Tak skús mi ich prosím ťa poslať nejakým rozumným spôsobom. A ak ťa môžem poprosiť kľudne do PM-ky, poslal som ti list na Discord. Dobre. Alright. Kámo, ešte mi to poslal aj v Exceli, to je iný frajer. To je ale frajer. Dobre, ukami. Tak. Idem čítať mená, ak sa nepočujete, tak kričte, ja to skontrolujem. Mená sú, ktorí sú zapojení v súťaži. Jixon, Subi, Vegasko, Beno, Radiátor, Šarkan, Trebík, Naty 69 Veselý, iBeat, Popolvár, Susík, Rezeň, Fligo, Chomík, Jakíku a Fajn. Zomrem z toho veľa prísámov. Bubulák, Alistokrat, Alvasíno, Paul, Romantik, Darkitten, Haz, Nihilus, Miluška, Mitáno, Pavúk, Super Mikul Maty, Makroško, Lucius, Crossdreet, Adika, Ivan, Skvrzn, Svorli, Kikotriko, Setas, Lakili, Nudilan, Muro, Big Pete, Rakúsky fukár, Pán Bubo, Stanin a Pušík. Takže to máme všetkých súťažiacich. Ja si to idem hodiť tuto do svojej mašiny. Tak. Svoju mašinu si odtiaľto vyťahnem. Mašinu na víťazov. Perfektné, poďme na to. A ešte, správnu hudbu potrebujeme hodiť samozrejme. Správna hudba musí byť. Tak. No, toto môžeme vypať. Tak. Lepšia hudba. Sa nám hodí viacej. Wheel of Names. Jasne. Cookies ani nebudeme ukladať. Toto je staré hlasovanie. Toto vymážeme všetky tieto mená. A nahodíme nové mená. Máme tu... Píše tu niekde, koľko je tu entries? 43. To nám sedí. OK, perfektné. Sme šťastní? Sme šťastní, chat? Sme šťastní, ja si myslím. Poďme na to. Takže správna odpoveď bude C. To neviem, čo bude správna odpoveď. Ja si ešte trošku vyfúkam nos, aby som to trochu natiahol. Dobre, poďme na to. Kto vyhráva kľúčik? Kámo, ja chcem zvuk toho kolieska. To bez zvuku to nie je úplne ono. On tam je zvuk, len je to potichu, aha. A počkaj, nie je to vlastne takto nepočuť. On je strašne potichu, ten zvuk, ale je tam. Ja nechcem byť červená, no tak to máš smolu, Adika. No dobre, kto to vyhrá? Ukážte sa. Kto to vyhrá? No, Darky tento nebude, Haz to tiež nebude, ani Nihilus, ani Miluška, ani Mitáno, ani Pavúk, ani Supercool Maty, Makroško alebo Lucius. Makroško nie, ale Lucius alebo Crossdreet, alebo dokonca Adika ešte. Nie, to bude Crossdreet. Zastal sa už. Crossdreet, gratulujem k víťazstvu. Ja si idem skopírovať kľúčik. Kľúčik, kde ťa mám? Tu ťa mám. Tak. Dobre, Crossdreet. Aleluja, nech sa páči. Počkaj, nech ti to môžem aj poslať. Super by bolo, keby ty si napísal mne, lebo... Trošku to mám motanice, ale v pohode, už to mám. Posielam ti kľúč, užívaj v zdraví. Gratulujeme víťazovi, česť porazeným. Všetko je, jak má byť, priatelia. Všetko, jak má byť. A to by bolo tak zhruba všetko na dnes. Uvidíme, čo dáme. Zajtra už som hovoril, že ty kokos, dneska už budem hrať niečo iné, ale v tom som si uvedomil, že tu mám pre vás ďalší kľúč do súťaže, takže prečo by som to nehral? A navyše, aj tak sa mi zdá, že vás ten Thaumaturge celkom baví. Je to taká lúrkovacia videohra, ale aj tak fajn.
Podávam protest pre podjatosť, čo je podjatosť, hádam predpojatosť, nie? Ale aj tak, videl si, koliesko sa točilo a vybralo víťaza, takže nedalo sa to nejakým spôsobom manipulovať. Anyway, priatelia, kto vyhral? Som tu nebol. Vyhral Crossdreet. Tak dúfam, že užije v zdraví túto videohru. Ďakujeme velice, HZD z Teplice, super. To som tomu dal zase. Anyway, priatelia, ako hovorím, to by bolo na dneska všetko. Ja vás niekam pošlem k nejakému super streamerovi. A ten super streamer na dnešný deň Woody hrá Hollow Knight. Posielam vás k Woodymu na Hollow Knight. To proste musí byť. To proste musí byť. Woody Hollow Knight. Ty kokos, tam potrebuješ každú psychickú podporu, ktorá sa dá zbaštiť. Takže tak. Anyway, ďakujem priatelia. Užívajte dnešný stream. Ja vám ďakujem za to, že ste tu dneska so mnou strávili čas. Myslím si, že tá giveaway splnila svoj účel. Jak tak pozerám divákov, to dneska bolo celkom dosť. Som teda rád, že som vás mohol obdarovať trošku. Užívajte dnešný deň. Pozdravujte Buďáka. Vidíme sa znova zajtra. Čus priatelia.